بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تبارك وتعالى بشابشي شكريا. الله تبارك وتعالى يشار نماز جماعة الصاتف وريب الله توفيق بي. الحمد لله ثم الحمد لله. المسجد ما شاء الله مسجد كتب ديكلد، أفرح كثير. ليت إنه في كل مسجد من مساجدنا نسوي مكتبة لو صغيرة، برشامي كذا كان مكتبة قليلين جميل أفضل. ولكن عمل المكتب يا إخواني جميل جدا، ولكن السؤال كم واحد في الجوال وكم واحد في هذه الكتب؟ إخواني، خلونا نطلق حملة كده فيما بيناتنا، لا نفتح في بيوت الله إلا كتاب الله. ما دمنا في بيت الله نفتح كتاب الله، رحنا في بيوتنا بكيفنا. لكن يا إخواني، يعني ملاحظ كثير، شباب لا تزعلوا مني، الآن قاري صلاة دي ترى يا جوال صلاة ليل، جوال سليل، قسيمة في اللي ما فيش قسيمة. قالوا لازم تحترم السيارة، تحترم الشارع، تحترم الناس. يمكن حوادث كثيرة بسبب انشغالك بالجوال. هذا كلام سليم، ولكن المسجد ألا يستحق احترام أكبر من هذا؟ إخواني، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الناس في هذا المسجد ما قصروا، جزاهم الله خير، فتحوا مكتب هنا. أنا لو كنت قريب، سكني قريب هنا، كنت أفرح أجي يوميا عشان أقرأ لي ولو شوية. بعض الشباب يا إخواني متعودين، الكتاب اللي موجود هنا أصلا عندي موجود في البيت، أشوف في البيت ليش أشوف هنا؟ يا إخواني، الذي وضع الكتاب في هذا المكان يبغى إيش؟ يبغى أجر. أنا عندي في البيت كتاب صحيح، أقرأ صحيح، لكن خليني هذا اللي سوى هذه المكتبة وحط الكتب هذه ودفع الأموال ورتب، يبغى إيش؟ مو يبغى أجر. خليني أقرأ شوية أكسب أجر. في ناس أموات هم يعني سعوا في هذه الحاجات وينتظروا الأجر وينتظروا الخير يوصل لهم، ميتين في قبورهم هونيك السنة يترتب. فنقرأ شوية، لو صفحة صفحتين، لو إني بس آخذ أفتح أتفقد أتصفح. إخواني، الكتاب هذا هو الخير المحض. إيش معنى خير محض؟ يعني بالاي هنبور ينادي حمد الله بالاي. بينما الغرب والإنجليز والفجر إلى آخره، أعرف وندر كتاب طول فعلا يدك كده هايره يوتيوب والإنترنت. إنه اليوتيوب تفتح مقطع إسلامي بس هم يعرضوا لك في الجنب حاجات ما هي إسلامية. صح ولا مو صح يا إخوان؟ لكن هذا الكتاب خير محض، ما يديك شيء ثاني، هو هذا الخير تفتحه من أوله لآخره. بينما اليوتيوب غيرها حاجات حلوة ومعاها حاجات مدسوسة. سوق all user. الشباب اللي قاعدين في النت ما عمرنا شفنا حاجة منحرفة خلط، كذاب هذا، ما نصدقه. لأنه خلاص مهما كنت أنت من درجة الإيمان والإحسان والإتقان، هو يوريك مو أنت اللي تشوف. فيا إخواني، أنا اليوتيوب والنت في هذا الزمان أشبه هذا العمل تشبيه، معلش مربيه الأستاذ بعد مررقين هو، بس الشباب ما يفهموا إلا كده، هذه اللغة اللي يفهموها.
أشبه هذا العمل الآن النت واليوتيوب غيرها بما كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. صحابة زمان مدد اتنے کی شام اور دیشیان آزادی سوريا والأردن وفلسطين وين اتنے کی آزادی هنا اگر نصارى دشتكي نصارى كولين الله يكرمكم زيني کی حمام البانيين هرم ركا بانيين بي مسلمان قبلة ركا بانيين چلو حدیث ما زمانہ دیکھی حرم رکا قبلہ رکا بارز بشمز بیان نصارى বলে বানাইতে হইকা বানাইম মক্কারে হেরম রক্ষা করে বানাইম চলে যেতে নাকি দেশি আজাদ হয়ে সাহাবা বলে দেখে হেড হাম্মামিন মধ্যে যাই আহয়ানা থার হরে যেতুই বই জায়গায় বাদে থার উঠে কিন্তু হেরম রক্ষান হয় আস্তাগফিরুল্লাহ দিলে দিলে ফরিয়ারে লৌরি যেতুই ولذلك أشبه اليوتيوب الآن أنت أحيانا يروح النظر استغفر الله فري انحرف لو ما تقول استغفر الله هنودين انحراف نفريبي ولذلك يا إخواني استغفر الله أمان من كل شيء فلوس دولار أكثر من الاستغفار شيطان دولار أكثر من الاستغفار خنو مصيبة دولار أكثر من الاستغفار حتى من المنكرات والانحرافات استغفر الله ربنا يعينك. فأشبه هذا اليوتيوب الآن والثورة الإعلامية والانفجار البركاني الإعلامي مثل ما كانت الكنائس في ذاك الزمن يقولون نستغفر الله ثم ننحرف نستغفر الله ديلي استغفر الله فري استغفر الله دون تقول فتدنا هو هناك في المكان هذاك هنا استغفر الله دون تقول فتدنا استغفر الله يري كانوا ينحرفون. فيا إخواني وجود المكتبة جميل ولكن من يجي مكتب الله سنتا قريد دولي موسيقى الله يقتننا دون سنتانني. إخواني كان زمان موسيقى ليري عر غرلة دلة تكيل معني عرطو فولا زبانات أولا باندار كسوني أنو بينو في داليش في غربار غرفة في فنجر غرفة ومدرمين كل هذا ما نعرف أنا وبين مربي ما كانوا يعرفوا أولا باندا وكل يوم عيال الحارة كلهم في البيت عندي خانوا بوشانو ناكوشي عرارو كي الله نيدي غدوا بايلي كوريليو دندلا ترتابي ماردلا فرغي الآن آي زندلا سراميك لغاي زندلا سندر غوري بانجي زتودلا نجف لغاي زتودلا كانب دي خانوا كيو غو بوتا ميلا دير خلت بازي سوري خاني كير قلتشونو دي اغنار فويني دنوي مصيتو اگر زمان مده فانكاين واشيل مكيهون واشيل خودم فاندول گجيل بنا هوا گلي بالله مصلي البرا দেরি গজ্জে দেইবা দেরি মানে নোয়া শুরু হইবার বহুত আগে আজানার পরে ডাইরেক্ট নোয়া এই দিতা তো বারে বইতা করে নোয়াজ পুরাইলে তারা নিলে উঠারা গলিব আলান মসজিদের মধ্যে ফাঙ্কা আছে মুকাইফ আছে হতডিল্লা রং লাগাই হতডিল্লা সুন্দর করে বান্ধি ও মা হাদা ما فيش ناس. ليش يا إخواني؟ تعظيم هنا. ولذلك من أجمل ما سمعت ابن الساجد قبل المساجد مصد باناي بار آگے سويدا گور النطي يرغرو مصد بانون جميل ولكن يا إخواني احنا نبغى الساجد قبل المساجد. الساجد مهم جدا. الله تبارك وتعالى توفيق دوك. الموضوع أصلا اليوم طويل وكمان أقعد أطول ما ينفع. الموضوع اليوم طويل وطويل جدا. لمبا أربشي لمبا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ما يخلص في ساعة وقتنا ساعة والله يعين. إخواني مونتو زي دينجي ناير بشي باسا دينول بشي قيمة دينول بشي مبارك دينول. الله تبارك وتعالى يهود القرآن شريف مزيد والفجر وليال عشر والشفع والوتر إن برخ التدينون بصر مزيد فرا بصرت
হজর মাসর 1 তারিখ লতি 10 তারিখ ফান বেশি বড় বড় কিমুত্তা দিন আলহামদুলিল্লাহ কিমুত্তা দিন বছরের মাঝে নাই মগরিব লতি ফজর হিসাবে রাত হিসাবে রমজানর বেজুরা রাত হল ইনতুনরা বালা নাই লেকিন দিন হিসাবে ফজর লতি মগরিব হিসাবে হজর মাসর 10 দিন ইনতুনরা বালা নাই 1 তারিখ লতি فيا إخواني رسول صلى الله عليه وسلم حادثة فرمت فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتكبير بيج تكبير فراء هذا الله صحابة ولدينهين مزيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله التاريخ التي يعني إدو الدين التي شروع قرم بالا لكن يتنرى بيش بالا دي حضر التاريخ التي شروع قرم التاريخ التي شروع قرم لعنرى منشي كده كيبو دماغ خرابين هيبو فولويني جين هيبو تشريبو يا أخي هذولا خرفوا هيبو ما تزعلش نهائيا ما تشيلش هم ليش ما تشيلش هم رسول صلى الله عليه وسلم عليك حديث مظفر مدي آخری زمانات زمانو شوی سنت مطابق صلیب الله بولی ششتا حرز قریب و مانوشی بحمد الله كالقابض على جمر ماني اونر خولا دكنو بينه اونر خولا خذون شباب خذ احنا ما نعرفش اونر خولا ايش اونر خولا هذا في عمركم كان احنا 15 سنه 20 ايش اونر خولا ده لك يرى في البقره زيرو وصلى له اونر خولا هذا ايش طيب فحم سنونه فحم وهو لسه عجز ولد ده سيري بير الفحم وكباب على الفحم برجر على الفحم شفت الفحم هو ده الفحم وين الخولا ده وين الخولا يبا خنوقة منشيد آته دوريا ري زولد دو وقت ঠান্ডা وقت مزنه زولد دو وقت آته دوريا ري العري ديونه تشوف واحد يحرك بيده هل يمكن ده مجنون ونه تآته لو يرين موت ما أول لو يرى عطر بوكم ماذا لو يموت ماري ونه موت ما اللي كان يبغى في شيئين يصير الشيء الأول حتنعدم نهائيا محروق تفور زبيقة زول زبيقة ونه يا إخواني الشيء الثاني من شده كده ترى يبغى أوايكي بطل دوات إنه هاي نكب كفوان تمين هيبغى تكم قارورة دقيت إيش هذا إنه هيبغى كذلك اللي يطبق السنة في آخر الزمان الناس يقولوا له مجنون فولا يلاك بمنشي وانت تتعب عشان كلام الناس فلا تسمع كلام الناس وحط صبة في آذانيك ما دمت مقتنع بالعمل توزي همان قرار انت مقتنع وعندك الدليل الصحيح وعندك العلم الصحيح ما عليك من كلام الناس خليهم إلى بكرة يتكلموا قل يا إخواني التاريخ لو دياري حضر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد هذا جميل بشي شندر ليش شندر ده سنة ده رسول صلى الله عليه وسلم قلت هو صحابة كرام ولا بتجيب التاريخ لو ديار زمانو شوي قرباني ديبو نق نهارون سل نهارون حاجي دين نهي من خالين فاره حاجة دلوا يتاكل طيب ليش حاجی زین کی قربانی دے ایرم فینی بو حاجی کسو گوری نفرر تو یہ ما تعملش حاجه حاجی زین نغرر انت كمان ما تعملش طيب يا اخواني گوری لے کہنے ہو التاريخ التي نیت گجی آئے قربانی دیوں ولكن نقلامبو کے نقھاڑی پھلی سلامبو یہ سلحاڑی پھلی هل في كفارة؟ لا ما فيش كفارة طيب ايش يحتاج إلى توبة صادقة لأن هذا ذنب مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم رامر الخلاف قرون يا نمو توبة قرافري يا الله استغفار قرافري يا إخواني بعض بين جو تفارين خيبو طيب خلاص على الطريقة نيت نقريم زيدين قرباني ديم هدين نيت قريم ليش
خد مصحاري بريفان داري هاري بريفان صل هاري بريفان نق هاري بريفان. هذه ورطة دحين من أول ذو الحجة تلهت الله نخليها لين يوم الأضحية. يا إخواني وبقى مانوش الآن إحنا في بعد صلاة العشاء جلسنا في هذا المسجد. إذا هنيجي مورد له دي عيره بوريد عسنة. يمكن مدرس التحفيظ جالس من العصر خلاص. واحد مدرس التحفيظ جاء العصر قال ما بروح البيت. قعد العصر إلى المغرب ومن المغرب قعد والعشاء أذن وصلى وقال خليني مرة في المحاضرة كمان. هذا الأخ جاء من متى؟ من العصر. بينما واحد ثاني دوب وصل الساعة قلت له الشدية ما نوش يبالي يرى عصرت اللي جاء الشدية بالي فون يبني فرنزلي فون نيبو نو بينهم. ولذلك خود من شط بولا أخل تاكي لي ديان هم بيش غرافري هنو عن خطا غلط بوزي بني أزيان رفع رمضان إيرا أنا ربي أخل خوين هو بني نو إن نو هو ولكن خود جاي أخل تاكي لي ديان هم بيش غرافري اكان هم موسيت مازه سوري آفري آزان رفو مادي موسيت مازه أيون أو جتو سوري آفري كي الله موسيت مازه نماز اور سوري آگه أشد دولی تایمو گو انتظار گری بدوا خامت های بر آگه تو تایمی با تو نواز سورر بلی های فرسته ولا لکیر كي الله لأنه ينتظر الصلاة نماز اور انتظار گرر فرسته ولا كي لکیر ایت نواز سورر ما أنت بوري ديه أنا بينون حتى الله تعالى خلته كل ديان هم بيش كرافر. كان هم خامت خبر آگه مستمزون سوافي بفاي الله. أركان هم نواز وري أره زاغيانت بودا كون السات دارك دبال مدلهم دبال نوزن قوي. محل ما صليت أجلسيون نواز وجوسيون بوي كي الله رسول صلى الله عليه وسلم أرده هنو حديث صوت عجيب حديث. زيتون مانوشي با زاغيان مد بوري يوزيون وبانجه فرستاي كان خيبو اللهم اغفر له اللهم ارحمه او الله مانوشي بر گناه ما فريدو مانوشي بر رحمت کرو. فيا اخواني هذا جميل ولا ما هو جميل؟ সুন্দর নাকি সুন্দর নয়? এটা আল্লাহ خلته কিলে এদিয়ান হাম বেশ করা হয়. فيا اخواني কুরবানি বেশি বড় কিমত الله تبارك وتعالى فصن قرأ دهن لله عبادت هذا الله فوله التاريخ لجي نيوت قرأ يان بالا قرباني مار الله دفارنه في خلاف بين العلماء جماهير دقون علماء ولا خيد نفاري كناغر علماء ولا خيد فاري آت فصل لقد فاري ديان أنا مو أخالف مجموعة مخالفة قريب الله نو ولكن آت فصل لقد ديان هم هاريان صيبولي شرطنا آريان مانونا شرطنا نمانونا شرطنا أنت بكيف تمہار اختيار لي ولكن آتك يلا دفار ديان فصل لقد أعمال الحج حضر زيدون نكي حماسة بقولوا مار الله ويفاري عمريو مار الله ويفاري حضر مار الله ويفاري تلو قربانيو حضر هم أولر بطوري يمكن ما نشوفه دلوا ما غرا سؤال كان يا أخي أنا ما حجيت وأبغى أضحي قرباني دين فارينك كيف حضر هم هذه الأعمال أصلا تيجي في أيام الحج قرباني دون رمضان ما دي فاريبانه قرباني محرم دي فاريبانه حضر هم مازين موسم بعد زيدون هم أصي بيكون البدل أصي بيكون مر الله يأصي سوري قرباني كمر الله نتاعته قربانيه مر الله بلي أصي خلاص يا إخوان هذا آت فصل لك دين أخويدنا هذا كلام مو كلامي أنا هذا كلام اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وقد سبقنا جميعا إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام بن تيمية على هوزي شيخ عبد العزيز بن باز فصن قري يريد لجنة الدائمة فتوى باير قد تليت الله عطيان فصل لك ما دامت في فتوى من اللجنة الدائمة أكثر العلماء الآن حتى وقت مدد الشيخ المنجد جزاه الله خير وحفظه الله تعالى هو دفاري جمهور من العلماء في الوقت المعاصر أيضا يقول لا يجوز لأنه خلاص مريقي مر الله ني إنه اندلانو بورد الله سي خلاص يا إخواني مر الله قرباني دون جماهير بيش خويدنا فاري خدون علماء ولا خويد فاري فاردين الدليل أنت فصل لك جهة الله دعاني فارد رسول صلى الله عليه وسلم الله يبقى دي فارنه نفارد
তো মরানোনি কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিকান হারে নবিল্লাহ তুমি বাগ দোদা নদো নবী তোমারি কামিল সওয়াফাত দেখি আল্লাহ হামিয়ান তোমার দেখা দিয়ে দেত আল্লাহ হেদাল্লাহ ইয়া ইখওয়ানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ বাগ নদিলে বালা কি আল্লাহ হইতে নবী সারিগা খলিফার হতা মানিতে হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদ সারিগা খলিফা হন্নই হযরত আবু বকর হযরত উমর হযরত উসমান হযরত আলী হেড দুয়া জামাই ওগো ইনসান রে হর এদা জামাই মানসা আদর নগলে নগর গই হর এদা জামাই আদর করিও মানসে দুশ্মনী গলে গর গই হর এদা জামাই তালাশ করিও হেড তালাশ করিও হরিও জামাই অনে বেনো فهذا أبو بكر وعمر الاثنين دنوا هور عثمان علي دنوا زماني فلا هور كل ديه قرباني ولا زماني كل ديه قرباني خلاص يا إخواني زيادر نكين هور نوغرين زماني نوغر هي آدر آيان نوغرين مع أنه آيان هو بردين حضرت أبو بكر رضي الله عنه تاير آدر ليري عرر قنودا فارر منشر آدر لفوان قد تسالي আবু বকরের 1 ঘন্টার আদরের ফোন নইবার আদর হে আবু বকর ন করতে হামকাই করি আর রায়ান তোমার তো কইতে মনে হলে তোমার ইখতিয়ার চলি ইয়া ইখওয়ানি কুরবানি সুয়াফ এদিনিন ও রোজা রাখা আর ফজিলত কি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামদুলিল্লাহ রোজা রাখিতো নবীর বিবিয়ান দিও রোজা রাখিতো 1 তারিখ লদি ইলেন 9 তারিখ ফান হজ ন গরদে মানুষিবা 10 তারিখ হাজির লাইও গের হাজির লাইও রোজা রাখুন জায়েজ নাই কেলা 10 তারিখ ঈদের দিন চলিয়া ইখওয়ানি হজর 1 তারিখ লতে রোজা রাখুন বালাহা হাজি এ হজ গচ্চ বাইরর কুরবানি দেশম মাঝে বর্মা মাঝে দিবাল্লাহ বলি রে এন্দে আম ফাম কুরবানি হজর কুরবানি ন হজর কুরবানি হামা হজর দিয়া করিব আম ফাম মানুষের কুরবানি বর্মা মাঝে জড় মন হড়ে দিবারে দুয়া দিয়ান শীষ হামহা মক্কাত জরগরা করিব কুরবানি হাজি রিবা আর দম হ দিবা হামহা মক্কাত জরগরা করিব হাজির কুরবানি হামহা মক্কাত জরগরা করিব তাইব ইয়া ইখওয়ানি হাজির কুরবানি দম মক্কা মাঝে জরগরন ইয়ান হামহা চলে আম ফাম মানুষের কুরবানি বর্মা মাঝে বাংলাদেশের মাঝে মুসলমানে দুঃখফার হাইতো লতে দুঃখফার হেড আই দেখাড়ে খারি ইয়া ইখওয়ানি আয় জাইলাম দেশি ন জাইলাম হইছে তোমার মধ্যে বাড়ি কলে গলা হজ্জা ন ওয়ালাকিন আর গসলেরে হদুন জাগা ধরে নহই মামতা আল্লাহ হজ্জা দিব আনছি গরুলের ফোয়ান আহয়ানা নারার সাওয়াকিনি জিন নাকি মুরাব্বরা বেতর বলি আছে গরু তোমার বেশি গুস্ত আছে হেড ইয়ার মানসত তো গুস্ত নাই মানসি হাইতে নফার মান বিলাদ খাদরা হেতে লাও বাইনল দেশম মাঝে 500 টাকা দিলে গরু দিফারে এডে 1000 গরু সওল জায়গা তলে দেশম মাঝে হাত বরাদ দিলাম এন কই নইতো দিলে শিস ভালো সাইজ তুমি দেশের মাঝে খাস এখানে আছে খাস মানুষ আছে বিশ্বাসওয়ালা মানুষ আছে গরিবদের তাহলে বিশ্বাসওয়ালা মানুষরে দামি চাই তো হেডে হন্দিল্লা হয় কারণে 500 টিকাইও আছে 1000 টিকাইও আছে 1000 টিকাইও আছে 2000 টিকাইও আছে তুমি যেদিন যেটিয়া দিবা তোমার হেটিয়া জায়গা চলে আয় হওয়ান হদুন গরু নাম্মান গরু দিন হদুন সল বরকুরা ভান চলে আয় হওয়ানি সল দিয়ারে নামখা গর বরকুরা ভান সল দিলে সুন্দর চাই দেও না চলে 1500 টিয়া বেশি হইব এ দেখিয়ালে 1500 টিয়া দিয়া ফরে চলে এড়ে হদুন দিয়া ফরিব 5000 টিয়া দিয়া না ফরিব গরুল্লাহ ইয়া আখি গরু তিন হদুন গরু আছে দিয়া দিকিরে ফ্যাট ফুরে এবা কেঙ্গুরু জগরাই বদে চিন্তা লাগে হেদাল্লাহ ইয়া ইখওয়ানি বিশ্বাসওয়ালা মানুষ আছে দেউলে জানাফুনা মানুষ ওলা আছে দেউলে বাইর গড় বিশ্বাস নাই দেউলে বাইর নগজ জানাফুনা ন দেউলে বাইর নগজ আর কুরবানি মজো ভাই এনল বেশি হারি দেখো ইয়া ইখওয়ানি 1 বছর এডে মক্কা মাঝি মানুষ গয়ে গরু গো হালাগারেন তো তাজেজের মজে না হালাগারি তো
2000 টাকা দিয়ারে মজবুর হয়ে তো গরু বেশি গলা হরে আলাদা ইকা নগলের তাজ জরিয়ত ইখওয়ানি আন্দাশা লাগি البقر وده بطره 5000 ريال تمام قبل كم سنه زادني كي كاكي من قرو جمال زرات يلا ليش هذا يضيف ب 2000 ريال مره مشهور دي تديو حمار بطره كان هزار اي گوড بورد মাথা মাঝে যে মানুষ ওই আসলাম গরুই বা দিয়ে আল্লাহ যা বুঝি আনতে ফিরি যাচ্ছে মানুষ এবারে দেখে হদিন দিলিস আমার একজন ওজবই বাজিগি والاخ اللي يسوي هذه الحركه وبالا مانوش صورة يعني أنا استغربت فلان من الناس صورته صورة حسنة إذا قرباني لويدي تاتو غريب كندول أصديه نور زرغرة حبايب الله نود دا زرغرة يري 2000 تيان ديري أرخدو منشره قرباني الله بسيقالا إيش هذا غره زرغرة دي خدي باتو نود دا زرغرة جو فيا إخواني هنو بجو الله تبارك وتعالى ردوريو هند الله قول يا ريت يا فشح ما نفري ندخل الآن في تفاصيل الموضوع حضر مسألة نوازر مسألة روزر مسألة إن شريعة مسألة ليبر أغتو عارتو دارشي سكان بورشي سكان أهم شيئا زانا فري كي شريعة مسألة مدعو بيانون শরীয়তি হুকুম জানিবার আগে আল্লাহ কিসাব দিয়ান সোনা আহয়ান আরাড মানুষে হদুন খতার মধ্যে মুরাসি মুরম মধ্যে দেখে যায় না পারে বুঝি না পারে মানে আয় তোমার হইতে হতাকান ও ভাই এটা কে জুতা গেলে কি আসে না সৌগে মুসা জনরেন হই ইতি নিলে আর জুতা সাইরে দিয়ে সদা আসেন হই আয় হইতে আলহামদুলিল্লাহ জুতা আছে বাবা তারিও দেখাই দিতে পারে আয় তো ডল লাগে দেও মনে ফুলুস টুলুস কিনারে আসেনি ಇದು ಜೂತಾ ಸಾವಶ್ಯ ಮದ ಹಮಾರ ಅಸತ್ ನೀನಿವು ಫುಲುಸ್ ತುಲು দেখিলে আর হইবগা আইমকে মগরাফনা বঙ্গরিতে ফেলাই في شيء مقصد বুতরে কা মকসদ আছে খৌবি কান সির তাকি احيانا হদুম মঞ্জর হদুন হামদ ইস্তেমাল করি ইতে বুঝিলে বুঝে ন বুঝিলে ন বুঝে দিলর হতায়ান খুলিয়ার দেখায় নদি مثلا يا اخواني আয়ন নররে কান তারিখ হতা হই বদর লারে মজা আবু জাইল্লা ফলে শুরু মদ কুফায়রে 10 খাড়ি গোড়ার মতো ফরি গিয়ে গোড়ার মতো দুলের জন্য কি ফরি গিয়ে ঠেন হাড়াইতে লৌরি নাফারের সুগে মজানরি কাসারি আবু জাইল্লা লিডার মানুষ কায়েদ মানুষ দেমাগ বেশি বালা বুঝে দুনিয়ারিন সুগে সারি লারে ফোনা ঘরতে সারি লারাই আখিরি মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আবু জাইল্লার সিনার ওর উড়িয়ার বসে রাদিয়াল্লাহু আল্লাহ হাদিবাল্লাহ হ্যাঁ সমাজ আবু জাইল্লা একখান হতাহত দিন আর হল্লা ফুসে হাডিস আগে একখান জবাব দিছে না কি জবাব খোদ তোমার মুতরকা মানুষে লড়াই করে দেন ময়ূরের ফোর দিয়া রেসিন আমাদের দি বানি লড়াই করে রিবা হল দুল্লাহ চিনি ন ভারি দেখি ময়ূর দা আছে লোরে ফোর লোরে ইবা হল না এই জবাব নদনাশীল ইবান নজানি মরেন হনাশীল ওয়ালাকিন লিল্লাহি হিকমা ফি কুল্লি শাই এটা আল্লাহ হদে মুরর হতা হদুন মুরে তাই যাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হদিবা হামজা চলে হন আবু জাইল্লা এর সিঁড়ি খন্দিলা করে দেফড়া সো মক্কা ওলারে হদে যাকাল্লাযী ফাআলা বিনাল আফাঈল এ মানসি ভাই যে দু খাইতে বেগুনিতে জন হাইতে সো উহুদুল্লাহ রাত মক্কা ওলাই বাইরে বার আগত ফয়লা শরত কি বানাইয়ে খিত্তা বানাইয়ে হামজার মারি আল্লাহ ليش সিঁড়ি আগে পৌঁছে গেছো هذا الذي يسموه المقصد বুতজাসিস বুতর মানুষে বুঝে সিয়াসতর হতা সিয়াসতর মানুষে বুঝে তাহলে আইবশ্যম মদিন জীবানে গিন আখতার ওয়াহিদ বিল্লাহ মুরাকিব কদি خلاص ফাহি দরি তাকিবি ফাহি মা তাকিবি সাল মারিবি হামজা ফদম গি তুই আজাদ গজবি ইখওয়ানি কাযালিক রোজা হজ নামাজ ইনকি আল্লাহ ফরজ করেছে মারিফাতুল আহকাম শরীয়তি মাসালা ওয়াল বুজন ضروره হামহা বুঝা করিব হামহা জানাই করিব ওয়ালাকিন ইয়া ইখওয়ানি শরীয়তের মাসাইল ইন বুজন তাই আসাস কি আল্লাহ মাসালান রোজা লয়ারা রোজারিয়ান জাহির ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم روزا فرض أواجيك يلا لعلكم تتقون الله ردور هاي الله মানে চলো রোজা রাখি আর যদি আর আরাফিল ইমসাদ দিলে আর রোজা রাখি আর নামাজ না পড়ি দিলে রোজা রাখি আর মানুষের লয়ারে বেজবানি করি দিলে মানুষের দুঃখ দিতে দিলে মিছা হতা হই দিলে গালালি করি দিলে হজিয়া করি দিলে ইদান মাকসাদ শারি আল্লাহর মাকসাদ কি আর হানা হাইতো নদন ফানি হাইতো নদন দুগদন মাকসাদ দেন নাকি তাকওয়া দিল মাঝে আয়নিয়ান মাকসাদ খালাস হযল্লা শিয়ালা হয মাঝে মা হুয়া মাকসাদ শারি আল্লাহ কি সাথ দে হজগর আমাদের ধুন দুঃখ তাহলে হিকমত কি الحكمة التشريعية كي هذا الله بيانه الله تبارك وتعالى سورة بقرة مده آية مده إشارة دي فولا شر مده كهر وأتموا الحج والعمرة لله هذا دا عمرار مسألة شروعي خلاص خطأ شروعي آية فورة بس مده كهر واتقوا الله واعلموا الله ردوريو يان زانو دي أن الله شديد العقاب ثلاثة تقوى الله أرى منذ زير كهر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إذا مقصد الشارع في الحج أولا تقوى الله ثانيا ذكر الله الله ذكر قرآن فيا إخواني حاجي حزب عيان الله ذكر قريبات موسمي با ولذلك إخواني أنا أنصح النصيحة هذا ماذا جوال فرام خلي هذا نوكيا عنيد 1 عنيد 2 ناي وين لحزب تدعي الله لأنه هذا يأخذ وقتك هذا ماذا المقصد كثرة ذكر الله واذكروا الله في أيام معدودات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ذكرنا ذكر الله ولذلك أرى مسألة هذه أهلوري إشارة أركنين هوي فالذي عنده عقل خلاص يفهم من هذه الإشارات تقول هذا ماذا الله دور بيش أن الله الذكر بيش قران هذه هي الحكمة التشريعية من الحج تقول هذا الجدولي هذا ماذا لا الله ربيش دوري ولا ذكر قريب الله سلام تايم أسي شباب لب پڑے عرفان زم بشی هيد دا بون کلر ہوتا ہے دین نفور اور بون کلر ہوتا ہے هيد دا ایک زمر فوڑا دی نفور اور فوڑا بیٹھا مين انا في الحج هديوت صورة ماري فيسبوك مدانا في الحج كيف الزحمة يا أخي لا تسأل عن الزحمة لير واحد يسأل قن دنيته أنا أجاوب من فين أنا محتاج لكل ثانية في الحج لكل دقيقة يا إخواني أقر علماء القصة والفني لعجائب ذكر بعضيو هم مدى ختم قرآن ديتو افعاد دمينو 8 দিন 9 দিন 8 তারিখ 9 তারিখ 10 তারিখ 11 তারিখ 12 তারিখ 13 তারিখও বয়াইনল মালিশ ওনারা গুচ্ছে বানে 13 তারিখ সোয়াল গলি আর হজগত চজাইলি 12 তারিখ বেলগলি বার আগে ফৌরান হাত আল্লাহ নিয়ে যাইবি অনো বইনো لازم تطلع قبل غروب الشمس طيب لو ما تطلع ودخل له يتعفر مسكين خليه يتعفر يظن انه يوم 13 يوم غرامه يوم ضريبه لا يا اخي بلا زرينو 13 তারিখ থাই বদে মানুষই বখন না হই কারণে ইখওয়ানি তুমি 13 তারিখ তক কিলানে হজম মজে 13 তারিখ মিনাম মজে তক কিলানে হজ গতে গদড়ে ইখওয়ানি 13 তারিখ থাই বদে মানুষই বার আল্লাহ কেন হই কারণে
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 11 তারিখ 12 তারিখ নিয়ে লিখিও হনো গুয়ারি নেই ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 13 তারিখ থেকে মানুষই বা দিলের মধ্যে কি আছে আল্লাহর ডর আছে তাকওয়া আছে ইয়া আল্লাহ 13 তারিখ আরাম থাকি ইখওয়ানি 13 তারিখ الدين আজগুরিল তাকির সায়না দলাহন মারদ সায়না জিনর নিগে আরা বত্তিদিন বানাই গরি 13 তারিখ خاصة كأنه يوم الخليجيين يوم للخليجيين سبحان الله هذا اليوم زادرن নিগে আরা দেশ এনুই ওনুই হতডিল্লা বানাই গরি 13 তারিখ هم اللي قاعدين অন্য মানুষ হলেন খড়ে খড়ে গিয়ে সাফাদান ইখওয়ানি 13 তারিখ তাকওয়াই আলামত হজম মাঝে যাইলেও বাইনো তোয়াফ করির মাসালান আকান উল্টা সওয়াল করি না জামালিশ উল্টা সওয়াল মানি তোয়াফ যেত আগে সরে ফুরে ফেজিয়ে তো খুশি নাকি যেত দেরি হই তো খুশি বিল্লাহ প্রত্যেক জনের ইসআল নাফসু مع انه طواف من زيتون تكي زيتون ديري تكي هتون صواف نفي اصلا الحج اعمال الحج اعمال ذكر لله ونكينو الله ذكر نكينو تطواف زين فرنجر صور فري فلي الحمد لله واتند لما غير بشي كي الله ان دعاء غير كي الله فري يدي بس ان خوي بالله يا اخي انا ما اخذ مني الا 10 دقائق طيب 10 دقائق ترجع يجي فرضني يلا তোরে কান সবার কাট দিয়া হর দিন 10 মিনিট পুরো ভেলা ভেজেছেন হয়ারে কি দিয়া হর নারী কে হসানা ايام الحج زين কি আর রুবু সাত পুরো ভেলাই 10 মিনিট পুরো ভেলাই হই هذا واحد من اثنين دوا منشتهم هايزن يا كذاب مسافته او مسلمان بدون الله ماري ماري اصلا زحمه هناك ايش اللي بيغلق ب 10 دقائق بربع ساعه اذيت الحجيج حجاج الله القرنيات الله يزيان خذل قمودا مكة يا من دخله كان آمنا هذا يا مكة كاملة فكيف ببيت الله إخواني هنا دين أن خيال قدنا الله يهدين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين يا نرى مكة يهو بكة يهو ايش معنى بكة قواميس واللغة كثير حط القواميس تعال إلى تفسير الصحابة حضرت عبد الله بن عباس هدي مكة ري بكة هدك يلا لأنه لا يأتيها لا ظالم ولا جبار إلا ويذرف دموعه بكاء لله لا يا ركي منش هل نبكي فعلا بيت الله ذكرين أنا مربيول والله برخد أنا أتمنى سبحان الله ونادي توني فريقو زندگي كامل أبغاهم يعيشوا أنا مربيول أنا ما بفضل هرم التلفزيون ما تدقينا بار هرم سقطت فاني زقنا بينما أرى قلوب من حجر سقطت فاني وين حتى يوم صدق وين أرى من شحني ليش هو يرى يا أخي للذي ببكة مكة قريان مبارك برخ التجار وهدى للعالمين فيه آيات بينات في علامات. فما هي الآيات البينات؟ لو واحد سألك يا أخي أنت ما كل يوم تصلي بنا فيه آيات بينات آيات بينات، إيش هي الآيات البينات؟ أبغى أعرف. مذكورة في نفس الآية، لا تروح بعيد، لا تفسر من عندك، قول يا أخي في نفس الآية بس كمل الآية. مقام إبراهيم علامة ولا ما هي علامة؟ آية بينة وظاهرة. مقام إبراهيم، مقام إبراهيم إيش العلامة اللي فيه؟ الزنهود كان علامات مقام إبراهيم هذه أعرف. طيب
ايش العلامة اللي فيها؟ ايش المقصد اللي فيه؟ فاضطرب؟ لا يا أخي، المقصد اللي فيه يا أخي الكريم فاضطرب من جماد هنا 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 فاضطرب هنا فاني هنا هنا خدا هنا هنا فونene هنا سوابا سنه هنا كسوا هنا فاضطرب يدو ديار الله قرباني والله بولي ودير لامل خدمت قدني يا الله أعرف قلوب الحمد لله. إحنا في هذا الزمن بالذات شبر واحد ما نتحرك إلا بالمصلحة. معليش يا إخوان، مع سلامة الطيبين وربما ما يقولون بيقولون، لكن جينا في زمن خونو حمود إيش مصلحتي أنا؟ إيش أستفيد أنا؟ شو الضربة يرد بقوش مرة هورر فيها فاضلة فيها ديرة دفع عمري بقوش ما في عندك مشكلة أحب اللي يا أخي إلى درجة واحد القرم ماذا واحد معليش لا خنف عني قري ولا سنة لكن أنا ما أبغى أتكلم. هذا الفاني قري ولا فار اللي فيه فاني ده قرم ما فاهم ده ليش؟ كيانو ده هلا ولا قرط. طب يا أخي قل لنا نحن نعطيك خد نوعين بشي زحمة ده إن ده خاطر اللي يألف ويقول كمان يا أخي موسم الحج هذا الموسم حقنا. طيب في البيت في أبويا في أمي في إخواني في عوائل يدبروا حالهم. بالله في منطق بهذا السفر فاني قاري ولا تكلم عليه سامحوني خذوا مرة طيبين عشان قشتين وفان خذوا مرة طيبين فتين دفعني خزن بوريدة لداني بوريدة. فيا إخواني إحنا في زمن ما نتحرك إلا بالمصلحة. إيش أستفيد؟ بينما هذا الحجر ملوش أي مصلحة. في مصلحة له؟ ما في شيء مصلحة، لكنه امتثال لأمر الله وخدمة لبيت الله. فإذا جاءك الحجيج هذه ولا ليه بوسطيا لوتيا اشتواتيا هذا سواتيا بوسطيا أنتم مشوار ما رديده بالكثير الحرم 20 ريال هذا شيء فوق فوسدي. الآن حاجة شهدت الله 300 ريال 400 ريال أنه ما يعرف الحاج خدمة مضبوطة هنا. بعض الناس حقون المشاوير برا ما نجدك ليه بوسف تيار ہوتا ہونے حیرہ منظر برا ما نشبگا کروڑیاں دیا فریب خوشیا ہوگا حیرہ منظر ہاشتیاں دیلی ما في مشکلات خوشیا ہوارکا ہوستا دیے برا ہوارکا مونگا دیے خود خوشیا ہوا يعرف يمشي ہاشتیاں دی انت نونولد صدلة الفيصل أنا الدنيا دي دايبوي عادي نزيره برا وما يقدر يمشي عادي نفرق كوروديا بسرنا عادي نفرق. فأي استغلال هذا الاستغلال؟ أيام الحج في زمن قبل زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في زمن الجاهلية أيام الحج من أمدا أشتداريك يعني من الدين 11 تاريخ 12 تاريخ 13 تاريخ أكبر جريمة أقام شيء أنزالون سالون رانون هذه أكبر جريمة. طيب أنزال الله سالون رانون لكي هايون كلكم ضيوف حار ضيوف الوليد ابن المغيرة أبو خالد بن الوليد. خالد بن الوليد 4 قرباول يدون هاجيول بتقولون نهار قرباول حبيبي. إذا كان جاهلية الزمانات عند الله ناس كرماء يدون حاجة بتقولون رايحة بيوم. فكيف إحنا الآن في الإسلام حاجة هنا خدمة كان قريب يا إخواني كان دشم مزه يعني زعلم دور جيرار بطور فارا غورا الشميك فارا يوم كانغور حدود زبادار كانغور بيقولون سانساتو جڑا تو بھائی يعني شد سانساتو بھائی نولي بافه سانساتو بھائی كده كلهم চলে যার মধ্যে কান গরদ মুরব্বি দিবা আছে যার গরম মা দশ সন্দুক আছে আর জুমার গরম মা সাবি আছে সন্দুক মধ্যে দুন গুণা ফারায়া জাতু টিয়া বাসে আদরাল বাসে সন্দুক আল হাজম মধ্যে রিবি হেড নাম লেখা আছে ফলানা মুরিদালি ফলানা যাইবো হাদা বাদুন হাদা প্রতি বছর দে মত খুলিব এটা দুখা দিন ফারা কুলি বাসের মধ্যে ফারাইলা বেগুনাইবো
সদুন টেউটি লেখিয়ে রেডে সন্দুকত আছে এবছর খুললিলাম ওরা এদুন উঠি এবছর খুললিলাম এদুন উঠি মা বেশে মুবহাম তোমারা দো আয় হাই মা ফিস হাদাল কালাম হিসাব চাইলে গুছু যাগই لا لا الحساب ما يزعل احد دائما اللي يزعل من الحساب في شيء والله لو كان نظيف وسليم ما يزعل من الحساب اللي يفرح قال يا اخواني حاجي كلهن غوري دغوري কত বছর টিয়াইন জমা করি আরে কেসু মরিয়ই তারার ফয়েন্সুয়ান আসিদি হেটিয়াইন নারা সুমিয়ার হাই ফেলাই বল্লা গিলি ফেলাই বল্লা করে ولذلك يا اخواني في ناس হজম মধ্যে এদুন খামা হজ পুরাই বাদে এদুন খজু যাবে ما فيش بركه ليش ما فيش بركه الله رغر باولوري الله رغر باولور تم خدمت نو کرو لذلك يا اخواني العلامات فيه آيات بينات أول حاجة مقام إبراهيم دولمبرات ومن دخله كان آمنا الأمان مكة ما فكسر لد أمان مكة ما دخنا هنيناي خدا هديناي مرا مريناي مكة أمان أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا فراز من من خطا মানুষ মরি যার গো ছুড়ি যার গই আর এটা আলহামদুলিল্লাহ আমান خطا জায়গা তো গুলা গালাও নাই এটা ফসর গায় ওনে ওবাইন الامان নাকি আমান আমান هذه الآية الثانية الآية الثالثة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لاحظ أبي يعني خيال قريش ولله على الناس إنك هو آگے لله کا ہوئی اللہ الحق کا آگے دیئے لأن المقصد عظيم إخواني هذا ماذا لله على الناس الله الحق من شروري تقول لك يعني خلاص هذا هز قرافري هذا ماذا هو بين نار حاجي فلانا هو بالله ينو حاجي صاف هو بالله ينو كسو هو بالله ينو إخواني دنيا الله ينو دنيا باك الله ينو تو هز قرافري مانوش بار الله وعده يبرر كير وعده سو بين الله يكايت ماذا أرى كين خر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا حضر آواز دو حضر الله منشره خبر دو মানুষ আইবো يأتوك رجالا رجالا মানে বড়াই না يأتوك رجالا يعني على رجولهم يعني ماشي হাড়ি হাড়ি আইবো وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق سوري سوري আরে আইবো হত ফারাত হত দেশত হত জাগাত ليشهدوا منافع لهم দেখতো না ليشهدوا ايش منافع لهم ترى الفائده হজম মাঝে আইবো দে হর ইনসান আখিরাতি ফায়দা বাদে দুনিয়াবিও কিছু ফায়দা আছে ولكن توان نيت دنيا الله نغجو توان نيت آخرة الله قرار إخواني معليش أنا راقو الشنوي رمضان جيو دي خماشر إدو بوليستا أجي رمضان جيو بحنا دو نلاقر أنيو بينيو رمضان أمودين تراوي خجينين خجي وهذا المسجد برضو كان في تراويح أنين دعا خجينين وتر أمودين دعاء مدين هنا خينين ولا تجعل الدنيا أكبر همنا نكب نوحو هذا شرط أساسي في كل مسجد عند الله وبيونين إذا كنت أنا بنفسي في رمضان أقول ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ثم أجعل الدنيا بعد الدنيا الله ولي بيقولون فأنا أقول فلا الدولين فهذا دعاء قبولين ولذلك يا إخواني দোয়া মাগিবার সময় মানি বুঝি সাই দিলত মাগা করে মানি বুঝি সাই দিলত মাগালে কি ফরক আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা মদদ করে যে মানুষ হয়ে দিলত দিলরে হাজার করি মানি বুঝি দোয়া মাগিব আল্লাহ মানুষ এবারে মদদ করে
যে নাকি এতদিন পর নিজের ফায়দা আল্লাহ চলে গিয়ে মকসদর ফোর দেখিল كثير مننا زي كده انا فايد الله يسلم مرزم فايد الله رزم سليو ولكن يا مر معنى هنا ان نود دنيا الله وهذا بكم بيسيقال من الله نو طلع الزمان من لا تكيلا مريد طلع رمضان من دلت هو دو الله আর মকসদ আযম দুনিয়ার লাভ ইয়ান নবানায়ো দিলত হই দিল আল্লাহ আর মদদ করিও هذا هو الكلام يا اخوان হজল্লাহ হওয়ান শরত আছে ফাসান শরত আছে বড় বড় আল ইসলাম মুসলমান হরিব ইসলাম ইয়া ইখওয়ান হজল্লাহ বলিয়ারিও রোজাল্লাহ বলিও নামাজ আল্লাহ বলিও শরীয়ত আল্লাহ হর ইবাদত আল্লাহ আল ইসলাম শর্ত ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام তাহলে ইসলাম মুসলমান हम हाँ ओफरी नोले अल्लाह तबारक व तआला ये इबादत कबूल न करी इखवानी मुसलमान तो मुसलमान और सरिगन असास शिस अनराग फुनी लियो फुन्नो जाने लियो जाने बस आई तज़कार अल्लाह सरिगन असास शिस अल्लाह नबी कुरान सही हदीस इन रद्दुरी न फरिगो मुसलमान যে মানুষে নাকি এখন কোরআনের নমানের কোরআন মিসাইন হর কোরআন বাতিলেন হর মানুষই মুসলমান হইব না ওয়ালাউ কলমা ফরি দাহালি মানুষই মুসলমান নয় হেদাল্লাহ বাইন হদুন ফাটিয়ল যে ফাটিয়ল এখন দুনিয়ার মধ্যে বেশ ওই যার গই হত জামাত নেইলি যার গো হত ফাটিয়ল নেইলি যার গই হত কমল অনরা ফুনর শিয়া কলে যে তড়িল্লা করে হযরত আবু বকর হযরত উমর ইনর হতো লানতুল দিফালার বলকে কি হর ইন কাফের বলে হর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা দায়ের ওরে তহমদের এ মানুষ ইন ফাক বলে জান্নাতি ওয়ালা বলে আর আল্লাহ রাজি বলে তারা ওরে খানা গবা দিয়ে কোরআনে গবা দিয়ে নি চল কোরআনের মিসাহত কোরআন যদি মিসাইন হদ বলে মানুষ বে কেঙ্গুরি মুসলমান হইব আউয়াল শর্ত হযল্লাহ অন্য ইবাদত আল্লাহ আল ইসলাম দুই নম্বর শরত আল বুলুগ বালগ করিব মায়া হুয়া বালগ দে হাইজ লেয়ারে আলামত কোনর আলামত মরদ বা বালগ দে 15 বছর লেয়ারে কি আল্লাহ 15 বছর লইছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফ পৌঁছার হযরত উসামা ইবনে যায়েদ লেয়ারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর লই বদর আল্লাহর মধ্যে শরীক বিল্লাহ বলিয়ারে আসে নবী তার কবুল ন করে বয়স 12 বছর তকিল দেহত আল্লাহ চলে এক বছর বাদ উহুদুল্লাহ রে ওই হেডিও কবুল ন করে বছর আলা 13 বছর 2 বছর বাদে উহুদ বাদে 2 বছর বাদ এখন দকল্লা রে ইয়া বছর ধরে 15 বছর এই নবী হিদারে জিহাদ মধ্যে কবুল করছে চলে 15 বছর মাঝে যেতে নে জিহাদ কবুল করছে চলে 15 বছর মাঝে উগা মরত হওয়া বালগ হাম হা 18 বছর আল্লাহ হইব ন দেখো 15 বছর মাঝে বালগ এ যার হুয়া দরে হজ গত রবারক লজন গই বালাহামো সইয়ো নয় কেন হবে না বুঝিন হারেন না কেফ সইয়ো এটা ফানি না কি এটা কি হদ তুমি কি চাই হারিন নে হতে জিরবা করি চাইবেনে নহেন নগজে ফানি আর এটা কেসো দিয়ে দেবলি মুনো দম মর জিবাই দিয়ে বাই দিলে দিতে পারে লেকিন ফানি ফান লাগে না তো ইখওয়ান সইয়ো নয় কি আল্লাহ হজ্জ হদারানে সইয়িদে কি আল্লাহ তো গরি হজ গরি ফেলাই দিয়ে বালানি সইয়ি নয় কি আল্লাহ ইখওয়ানি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আর আল্লাহ খাবত দাহাই দি ফুয়ারে জর করে ফেলা বলা জরে হন লগিয়ে নে قال يا بني ফুয়ারে হদে إني أرى في المنام أني أذبحك আয় খাবত দেখে দে আয় বলে তোমারে জর গরাই ফেলায়
فانظر ماذا ترى او فتوار مشورة کی اختیار اینی فوره بلادر نوانی قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين خود من দিলাও বাজি তোমার আল্লাহ জান আমার ঘরের তুই আন গরি যাও আয় সবর করিম বিইذنillah তাহলে اختیار اینی ইয়ার বাদ ইয়া ইখওয়ানি হযল্লাহ তমরিন করো যেন রোজাল্লাহ আর ফোনদের তমরিন করাই 12 বছর যা 11 বছর যা ফোনদের রোজা বুন্দরি ফেলা মাশাআল্লাহ এখন কি আল্লাহ বিনা ফন্না নাই গুম যাই ফজর বাদে মোর আগ তুটে এই দে রোজা না রাখিল আর ফন্ত রাখিল ইখওয়ানি যে গরম মজনি কি ফোনদরে রোজার তমরিন আল্লাহ বলে বিনা গুনিয়া এর মোর আগ তো তুললি আদতিয়ান ফোনদ তো মোরে ফান নবাই জোর নওয়াজ আসর নওয়াজ জামাইরে পড়ে দিয়া কি আল্লাহ বুরাতা তুলেতিয়ারে আর বন্ধের নসিহত তরবিয়ত দিবসের মধ্যে কি দি আগে তৌহিদ আল্লাহ শিরিক না করে দিয়া উন্দুজা দাঁতবা গিয়ে বদাত ষড়যন্ত্র মরে দে হতাইবা নহই তৌহিদ বাদে বন্ধের নামাজের কা তৌজিহ দি কি আল্লাহ ওয়াইদ আযম তৌজিহ তৌহিদ বাদে নামাজ বাদে রোজা بالتدريج زين الله يكان بر بعد كان দিয়ে দিলা خلاص চলে এখন আগ ওরে বলাদের হজ করতে লো যাই উমরা মাঝে ডান পুরা গিয়ে কুলি গেলে হর পুরা গিয়ে 5 দিন 6 দিন চলে এর আমলে এর ফই বাইন মাতা আখির হরা গুজারবে বাপ নতা কি বহুত কই ফেলা মানে চুল কাটি নেওয়ারে ডেন হাড়ি দি গুছে উঠে যেত এ সাদা মানে এখন নখ কাটি নেওয়ারে হমরে হরে আই গেলে নখ কাটি না বাদে আল্লাহ خدم تاكي ما راي الراس فلان مدي اذا هذا يا اخي بانغا سروين زرا فيا اخواني فاندر حضرون هذا جميل ولكن اگه حضر شوق دو شوق لي رحمنا خاموشي کو احكاموشي کو دورا مثلا نگو منجنا را حضر لجي نگو فواري ايده بانغا سورا زرا گري گله حضري বাফরা নয় কফি দিয়া দম দি বল্লা খেলা দিয়া হরার দেন হয়ে রে জিয়ান করি না ফেরেন আরো বেশি করছে সাইরে করছে রে রাজ্য বয়স 16 বছর আও 17 বছর जो लिस्सा फिल अमफवाल 500 বছর বাদে 22 বছর হয়ে 23 বছর হয়ে ফন্নাই হজ্জে হেদায়েত আসে দিল নরমই পদ আল্লাহ ফরজর হজিবা খন দিলা গজি তলি আকি করি আরোগ্য হজ করি উবারে ফোয়ান করে দিব আল্লাহ হিন্দিলা ফোয়ান ও নাকি তুমি যদি আর আরোগ্য করিলি বা কি হইব হজ নফলিয়া হজ হইব দেন হিন্দিলা আরোগ্য করিলে নফলি হইব দে 10 করিলে নফলি হইব দে এই 10 নফলিয়া লই ফরজর গলে ফোয়ান হইব না ফরজন নওয়াজ লে আর সুন্নাত লে নফলিয়া নওয়াজ লে ফোয়ান নে হেদা লাও বাইনাল ফরজি হজ বনসওয়ান দে রাসূল লজন বেশি বালা লেকিন ইয়া তুনরা বালা দে বন্দর আহকাম শিকায়েরা লজন জেদু শিকায় পারে আয়না ফারিদ দলে হনো মৌলদরি শিকায় হনো আলেম দরি শিকায় خلاص يا اخواني تولد دولمبر الشرط البلوغ ما ابغى اتكلم كمان كثير لان الوقت رايح عداد شغال تلمبر رو بين العقل فولا يروره هز فرزنا خنا عبادات فولا يروره فرزنا قل يا اخواني فولا يروره كلا فرض تاخذنا دل اخر النعمه الدور بجنه بينهم اخر الدور نعمات بجنه بينهم الله انسان را اخذ دياره حيوان ده انسان فرق بجي लेकिन है इंसान तो दे حيوان रحम करत दोलिया के नहीं इंसान अकल दिए वमा यअकिलुहा इल्ला العالمون अल्लाह अकल दिए तुम्हारे अकल इस्तेमाल करो तुम्हारा फायदा अल्लाह दीन और फायदा अल्लाह अकल से तुम्हारा और तकलीफ हो ये अकल ना तुम्हारा और तकलीफ ना خلاص या हवानी तिन्ना नहीं है सल्लम बार आजाद मंशर और हज फरज गुलाम और नो 5 नंबर استطاعت آخر فرد امکانیت آخر الزاد ٹھیاں فشایت آخر سوریر زایوده ٹھیاں فشایت آخر آڈیو فرد ہندیلا بولت آخر طبعا حجیو نتا آخر ہندیلا حجو دوفی جاگو دندیلا حجو دوفی جاگو دمانی
হজম মাঝে খরচ হইব দিয়ার বাদে ইয়ানি বেশি বড় হজ জন দেখেন দিল্লা চলেও ভাই এনল মাইয়ে বললা রাখান বেশ সন্ধান মাহারাম তাহরে شروط الزنهد عطف وراجيبي انت شروط كثير كثير انا في انسى كثير كثير خلاص مختصر مره ثانيه الاسلام البلوغ العقل الحريه الاستطاعه خلاص المراه المحرم خلاص يا اخواني يسوون شرط ينر وري وقام انشر وري حفظ فرضي هذه الشروط نيجي الآن في القسم الثاني القسم اللي قسم الأركان أركان هذين بشي برشيس ركن ماني أساس هنوب غور بانتي دا أساس نديله باي فرجيوي أساس نديله عمود نديله باي ختم نديوي حضر أساس كي أركان كي حضر الله بينو تنان أساس اتفاق علماء والبيقولون تنان شيس حضر الله أساس آتيو فصل لقدي تنيان شيس حضر أساس فولا ركون يدي النية نية قرن والتلفظ بالنية نية ظاهر بار قرن حضر الله سنة هر عبادة الله نية ظاهر قرن بدات إلا حضر الله دمر الله وحنا مشكلتنا معليش بشانو যে জায়গার মাঝে নাকি নিয়ত দিলে দিলে করা পর হে জায়গাত গরিব দিয়ে নুয়াই থুয়াই বিল্লাহি নুয়াইরে থুয়াইলেই তো পাইব না গা মানুষরে এড়ে মসজিদের মধ্যে ফলানা আছে না তুয়ার হনগা মানুষের নাম ধর আমার ইউসুফ এড়ে মসজিদে আছে না আইরে তুয়াইছা পাবি ইতে এড়ে নুয়াইরে বাদ তোমারে তুয়াইলে হদ ইউসুফ মসজিদের মধ্যে আছে না মানুষের তো ভুসাল খনি কি কই পারিব না এটা আছে দিয়ান আই বাদে তুয়া ফাবি নুয়াইরে তুই কেন করে তুয়াবি নুয়াই তুয়াই يا أخي هذا أصلا غلط آجي آي بعد توا نواي تواي هذا غلط ما عليه أنا راجل شنو فشريعة مظهر عبادات और नियत दिले गरदे नमाज दिले रोजा दिले إلا उम्रा हज ज़ाहिर बार कि अल्लाह ज़माना मदद सुर खुदन नीली वदीन मारूफ है ज़माना लती शरीयत कामिल मुकम्मल या इख्वान एक जोन सरिगुआ फंसा हज केंगुरे लो होने वाली गुरा गुरा होने जो बालक ने इन्हें बदला हज केंगुरे दे होने वाली डोर ये बालक है निजर फरोजी हज ना करे हिबरे बदला हज केंगुरे दे होने वाली बादे नारहज़ुम भाई इंदे बदला हज लोई तमत्तु हज एक जोनरे उम्रा दे आर जोनरे हज दी هل هذا يجوز إخواني أنا أنصح أهل مكة يحجوا قران ولا يحجوا تمتع نصيحة خاصة لي أنا بالنسبة لأهل مكة القران أفضل ليش القران أفضل من شروط التمتع مين يجيب لي شروط التمتع نواقض التمتع تمتع كي خم واللي بعجبه اقرأوا في الكتب تجدون تمتع حظ بعجبه إذا رجع الحاج إلى موطنه خلاص طيب مكة ولا يهون عمره قولي فين يرجع يروح عرفة على طول يروح منى على طول ما يقدر حتى لو راح على طول هذا موطنه هذا الله يا إخواني هذه قاعدة أساسية إذا من شيء عنك إنغوري بدلها مكة ولا راح خاصة تمتع إنغوري كلا دير خوني فري ويلزموهم إلزام أمور متناقضة كثيرة في أحكام الحج أمور متناقضة معني مكة ولا رب ولا لحظ دين يا أخي هذا مكة ولا يتقرد عيني هذا لا باعتبار هذاك يتموريجيو قصيم ورياضر تيرد زليه بعد بودي طيب إذا كان باعتبار هذاك من فين أحرم من السيل الكبير مو من مكة لا تحرم باعتبار أنت موجود في مكة هو على كيفك هنا باعتباري أنا وهناك باعتباره هو ليش كده هذا الله يا إخواني أنا أنصح أهل مكة يحجوا قران أخف وأحسن ولا تزاحم الحجاج
قران كيف منذ لا، ولذلك هذه نصيحة شخصية، تقبل ما في مشكلة، ما تقبل أيضا ما في مشكلة. وهذه القاعدة كثير من أهل العلم تكلموا في هذا. خنان المتمتع ما يرجع لموطنه. طيب المتمتع ما يرجع لموطنه يعني حجر يعني خليل الدنيا، الآن لازم أرجع لموطني، لازم أرجع لبيتي. طلع المهم يا إخواني النية فولا ركن. خلاص دلنبور الركن هذا الله عرفه. يا الله عرف شيء عظيم. إخواني مكة مزيد رسول صلى الله عليه وسلم نبي بني براغي مكة مزيد هدون هم براتكي মিনাত হাজির একরাম গরিব দে খালিদ ইবনে আল ওয়ালিদের বাপে তবে হাজিরে নসিহত গরিব দে ওয়াজ গরিব দে মশালা শিখাইব দে আবু জাইল্লা وهذا كان لقبه أبو الحكم. بعض من شيء وهذا غلط، الصح النطق الصحيح أبو الحكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير من الحكم إلى الجهل، قال أنت هذا أبو الجهل. فإذا كان أبو الحكم ما يجي عكس أبو جهل. هذا أبو جهل تعرفون خال مين؟ خال عمر بن الخطاب، شقيق خال لزم. مولا بوليري دعوت برا دين برا، نعم الله برا الله النبي برا دين برا আর মজা দিলে মোল্লাহ ঠানা ঠানি দিয়ারে লোয়ে ঠানিয়ারে মুসলমানলা হজিয়ানো করে বাল আর খুশি হই জরগরা হলে আল্লাহ ঠানিয়ানে যার মো কাফের বেগুন মোয়ে বজলি ফিতনা ما زعل فراجي. فالمهم عرف يا إخواني هزبنا مزي أبو زيل فتباديتو أبو زيل فتبا الحمد لله مكة ولا يهزغر يبشت عرفات زانه فريب كيلا أرى مكة ولا حدود بار باير منا مزدلفة ديشون على كيفه إنت مفتي حاضر فاني خبر بده مكة مزي عباس رسول صلى الله عليه وسلم وساسا كان عند أبو طالب تحول إلى العباس. مكة وريد حكومة أبو طالب ورك الله أبو طالب عبد المطلب الطفيل هات الله كان هم براتك أبو زلي أركن قلتو هم عرفت نولي جايباد أركن قلتو تي هم قلتو مزدلفة مزي زيباني كي فوكنيكا فاراسي بلوده ده هدكا زيبا سبير فار برفاراسي مزدلفة مزي تي منشر حزقرات مفتي دورغا مفتي اعظم ہے زبانار جاهل اقل الله تولين خطا ابو زل ونيني هون ده حلا فوري بني خطا ابو زل كثير فيه لكن هذا زمان رباري تولي هون فارري كساجات مانوش بويلورين فريبا هتوم فان اشرق سبير فاري بسبير او سبير বেলবাসিয়ার তুলি দে বেলবাসিয়ার উড়িলে গরমে উড়িলে মানুষ এলাম মুজলফাত তো লৌরি নীলি বুদিয়া খালাস হাদা আবু জাহল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ করে এরার আরাফাত লজায়ে মুজলফা আনিয়ারে ফজরন নওয়াজ সরে হরি গলায়ে লম্বা দুয়া মাঙ্গে বেল দুনিয়ায় যেতে নাকি একখানা বদলের ফর্মিকই বেলার জন্য ওড়ে মানুষের হয়তো পুরি লড়ো বেলুড়ি বার আগতে লড়ো তো রাস্তা ফুটা বেলুড়ি জানিব তোমার জিম্মা নয় ওয়ালাকিন বেলুড়ি বার আগতে তুমি লড়ো ইজান সুন্নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত বেলুড়ি বার আগে লড়ন আবু জাইলার তরিকত বেলুড়ি বাদে লড়ন আর তিন দাজে স্মল দাতি আর বুঝানো হইও يعني পুরা দেখনা কিছু মনে আছে দিরি বাদ মানুষের خطاي هون خويم دي نتو كين لايبو هذا واحد شيء كبير بجوجي ليش بالغونا مزه بستان ما تامبو متدو زمان نعرفون اذا في بعض الشباب ما يعرفوا البستان ولا يعرفوا بالغونا زمان الدنيا هناك برحه صوت طريق 5 طريق ده زايره زاغا دوري تامبو مارياره شيء ثاني بستانات هناك هذا زمان مدين اسمول دكيلا مارا غورا فكان معنا ناس زي كده هوز قرأت بلوري براغتو فوران زي خريبون مزلحات نيلين خريبون ولا كنا نعرف اننا ابو زيل طريقه دي انه زيتم او ترى زين خويا رين خويتم الان يا اخواني
কিতাবে যেন হর নবীর তরিকা যেন দিল্লা হেন্দিল্লা দেখা দিয়া নহরিবনে আর ইয়ান আমল গরণ হাদ আসবাল আরাফাতের ময়দানের মধ্যে শৈতান বেশি বেইজ্জত ইখওয়ান শৈতান তো আরাফাতের ময়দানের মধ্যে জলিলন বেইজ্জত ইয়ানোর ওজা কি হিকমত কি ইয়ানি ধরো দলামার দিন হারতে সেরার দিন শৈতানতে সেরার নেই ইদারকে সেরাই ফান্ন হিদে একদিন দলা হয় চলি ইয়াহিতে নতা আলিও দলা যেতে নাকি মারারি হোক যাই রে খান নামা তারেতে সেরা ফান মনে হবে এনো তো বেইজ্জত নরিতে জেন্দিলা বেইজ্জত নাকি আরাফাতের ময়দানে চল তাই আয় ওনাদের একটা মিসাল দিই চাইও আম মিসাল তো গলত বুঝিবা গলত হলে আয় মিসাল ইয়ান নহইম ইয়ান মিসাল ইয়ান মজেন تقيل شوية كبر ولكن يا إخواني الله ليرا هنوجر تشبيه بالجنو هاي مسلمانو بديون ورا إنه بوجو ديكين يهودي كو منتو بوري هم دينا نبوجو هاي مسلمانو نراي مسلمانو ولكن مثال تقيل بس يبغى لكم تركزوا تركيز قرافريو مثال هاي نرا فرمادي أنتو كان حالي بيدا فوري تكي هاي كنيجي هاي خلاص جنور خوي دهاجي هاي كنيجي টিয়া আসতে মানুষ আই ডান ডান একটালা দুটালা তিনটালা বানিবার পর মাঝে মাঝে রাস্তা হদন হাড়িয়ারে গাড়ির রাস্তায় না আল্লাহ মৌগে মানে ফেলে আমুদকল গাঁড়া দে ফেলে ইন আত্ম তুমি টিয়া নাই এন দে হইতে চাই আর মতো হদন টিয়া আসেন হবে খা দেখা মিসাল ফকাত আই বানিবার পর মাঝে মাঝে মৌগি বলে ফেলার ফারার মতো অনেকের দামোদ্দা নদীর ফারার ফোন দিলে হচ্ছে খোঁজিয়া করি দা রাজ্য কর বাঞ্জানো তাহলে ফারার মিশে কেন হইব ইতারে হামবা খলবা দিয়া করিব নহইব আজ আর ফারাত নই আজ গর গাম বাঞ্জানো মৌ গিফিল ফেলা ফারার মানুষের হজিয়া ঘরের হলহন্না দিয়া করিব উবা হলবা হলে বুঝি যাবে বুঝেন নেই বুঝি ফেলা হলবা আলহামদুলিল্লাহ বলদিয়ারে তেলফোন মারি দিয়ে জানি খালাস বলদিয়ার গাড়ি আয় মাশাআল্লাহ আর বাদুয়ার ইয়াত বান্ধব গিয়ে 60 টাকা করে আন বান্ধা তো হদুন টিয়া খরচ হইব একটা আমাদের এল্লা করে নইবে বেহমত আয়ের বলো যে ডান ডান বাঁধে ফেলা এটা ফরিব না বাড়ি গরব ফরিবার আগে এটা ফরিব না লেপ পাড়ি মেডিম মাঝে বই যাইবে হাঁদিও খেলা গুনারি হইলে খেলা খালাস শৈতানে বছর শুরু হলো যে আরে বানের আরাফাতের ময়দানে আসি বন্দাই হদ আল্লাহ আল্লাহ বাঁধে ফেলে কেন লাগবে তুই আলা হেদাল্লাহ আরাফাতুদ দিন গैर হাজি মানে হজ নগরী বোধে মানুষ রোজা রাখিলে 2 বছরের গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবে গিয়ে দে 1 বছর আইব দে 1 বছর হজ গরিব বোধে মানুষ হজ নগরী বোধে মানুষ আল্লাহ সুন্নত আরাফাতুদ দিন রোজা রাখন হজ নগরী বোধে মানুষ আল্লাহ হজ গরিব বোধে মানুষ আল্লাহ সুন্নত রোজা না রাখন রোজা রাখিলিও কোনো মুশকিল নেই ইয়ানি বার ইখতিয়ার লেকিন না রাখুন না বালা বেশি হিবাইজ দিয়ান হদ্দাইলে রোজা রাখিলে 2 বছরের গুনাহ মাফ হদননি রোজা না রাখিলে সই করে হজ করলে 1 বছরের গুনাহ মাফ হর জিন্দেগীর গুনাহ তাহলে খন্নান ভালো হই আইয়াত আকবার উমর কুল্লু তোয়ারি মাফ হয়ে দেনে রাজা মিন যুনুবি কায়াউমি ওয়ালাদাতহু উম্মু হাদাল্লাহ ওয়া আহয়ানান ইখতালিফু আত-তারিখ يعني आरा धड़े 9 तारीख आरफात दिन 9 तारीख बर्मा मना 8 तारीख चलो होनो का मंशे एन हो दोले आज तू तुम्हारा दिल्ला 10 दिन रोजा राखी बल्ला बल नहीं बर्मा मजे बांग्लादेश मजे रत इस्तेमाल न गल्ले खाइने फारे एडी मक्का शरीफ दिल्ला একগর মে একজনে হামগরের আরুম বেগুন ঠালমারি বরি একজনে হামাই বেগুন হাইজার গই হেডে কথাই বানাই রদ ইস্তেমাল নগরিবি খাই না পারিবি চলে এম হদ দলা 10 দিন খেঙ্গুরু রোজা রাখুম আফওয়ান 10 দিন তো রাখিনি ভাই 9 দিন খেঙ্গুরু রোজা রাখুম চলে আয় একাম দিন রোজা রাখুম দা আরফাত দিন আর দেখাইও চলে আর আরফাত দিন আজ 9 তারিখ হজর হিতার আর 8 তারিখ হই 8 তারিখ কা রোজা রাখিব নাকি 9 তারিখ আলে রোজা রাখিব হন্দে রোজা রাখিব কেন হবে هذه مسألة شوشت على الناس মানশাল্লাহ তশবিশ গিয়া কি আল্লাহ নারাজ 9 তারিখ তারা তো 8 তারিখ খেঙ্গুরি রোজা রাখে 8 তারিখ তো আরফাত দিন ন হেদাল্লাহ ইয়া ইখওয়ানি
আরফাত দিন রোজা রাখিলে 2 বছরের গুনাহ মাফ দেন হয়ে দেন, নাকি হজর মাসের 9 তারিখে রোজা রাখিলে 2 বছরের গুনাহ মাফ হয়ে দেন? أول شيء خذ المقصد من الحديث. হজর মাসের 9 তারিখ রোজা রাখিলেন হইন, নাকি আরফাতের দিন রোজা রাখিলেন হইন? তাহলে আরফাতের দিন যেতে নাকি হইন, বর্মার মাঝে কেন আরফাত তাই দিও, তাহলে তার আরিও তোমার আরফাতের দিন তোমার রোজা রাখতে হতো। আরফাত যেতে নাকি বানা আর হালিকা মক্কাত, নবী যেতে নাকি আরফাতের দিন রোজা রাখিলে 2 বছরের গুনাহ মাফ হইন। হেড মনে হলে 8 তারিখ, মনে হলে 7 তারিখ, মনে হলে 5 তারিখ। العبرة بالمكان اللي فيه عرفة. بظن وين شريط من هدوم مسائل يتنقل معنى اللوري ده مثلا ثلث الأخير من الليل، راكور أخيري برات راكور أخيري برات بنغلاش ماله دوجا تولي هترا وقت يبا هترا نو هترا الله راكور أخيري كمي باوت فرا الله أثر الضغط আখিরি রাত জুয়া মাগে দে ইবাদত করে দে হিবা আর আল্লাহ জিবা হিতার আল্লাহ হিবা নো হিতার রক্তলে আর রক্তলে মুখালিফ। যেদিন তারা রোজা রাখে রোজা পারে দিন আর রোজা না রাখে, যেদিন আর রোজা রাখে রোজা পারে দিন তারা রোজা না রাখে। তাহলে হদুন শেষ يتنقل يتحول. يوم عرفة ما يتنقل ولا يتحول. يوم العيد يتحول. يعني আর 10 তারিখ কা ঈদের দিন হিতারা 10 তারিখে ঈদ গরিব দো দে কুরবানির দিন। خلاص يا اخوان آرا قربان الدين لے نظریو کہ اللہ 10 تاریخ کا قربان الدین دہتا اللہ حدیث مزید طبعا یہ مزید بشی اختلافات ہیں آتو فصل لاغے دین نظر خود آتو فصل لاغے دین عرفات الدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہوئے یوم عرفہ چلی با یوم عرفہ اوفریو یوم 9 نہ ہو چلی یوم 9 ہو تو خلاص پتی دشور یوم 9 مزید روزہ رکھتے خلاص يا اخوانی عرفات الدين بشي مهم. عرفات الدين ومزي الله تبارك وتعالى بشي مانوش الجهنم متوازات بري. عرفات الدين رحمة الدين. عرفات الدين ومزي نبيولي بيقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ادوائبا ماغي يا رزي ناري ادوائبا ماغي زي এফুন্দর 13 দিনের জিকির হন্দিল্লাহ 1 তারিখ লজিয়ারে হজর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু আফওয়ান আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ 1 তারিখ লজি শুরু করিলাম ইলেন 8 তারিখ আইফান হাজিয়ে লব্বাইক غير হাজিয়ে লা ইতো তো ফলারি বাতাইবি হাজি আলান লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক লব্বাইক লা শারীকা লাক লব্বাইক إلين زورر نوازر بعد عصر نوازر بعد عرفات المنزل تقول الآن عصر بعد زورر بعد لبيك إيرياري يا كفريبو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بفريبو لبيك اللي فريبو لكن يبقى أفضل يبقى حاجة لمنا نرى إلين مغرب رازن دفن بالقلفان بالغلب بعد يا مزدلفة يا بار لبيك اللهم لبيك لبيك آخر टाइम का इलेम फजर फान सोर गुंजे फैलान बाला नुआस वरी मतलब गुंजे फैलान बाला इलेन फजर तो ये फजर बाद خلاص يا لبيك ناي وإنما أبار إدالله لا إله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أرمى تكبيرات العيد شروع خلاص يا إخواني في شيء مهم جدا كان شيء হইলে তার ফরজাল কি হম্মন তাসে হন্নান খনক মানুষের দেশের মধ্যে কুরবানি দিয়ে নখ হাড়ি না পারে আত হাড়ি না নখ হাড়ি না পারে সোল হাড়ি না পারে দরিয়ার এতকে ওয়ালাকিন ভাই হন 8 তারিখে হজ যাইব আল্লাহ হজর নিয়ত লিয়ার বাইরে طيب من سنن الاحرام احرام السنه ওলর ভিতরে গোসল করন নখ হাড়ন সোল হাড়ন হন জিসিমতে কেসুল ভরে দোলে লফেলন জিসিম মধ্যে এতর লাগন মিন সুনানিল ইহরাম طيب চলি হন আয় তো দেশের মধ্যে কুরবানি দি 8 তারিখে আয় হজ যায় দেশের মধ্যে আজ কুরবানি দিন নয় আও 9 তারিখে ডাইরেক্ট আরফাত জারিগো আজ কুরবানি দিন নয় আয়
নখ চুল হাড়ি ফারিউম নে এতর লাগে ফারিউম নে নাম ফারিবা তো তুমি সাদা আগত হইতো গুণ হইব যখন কা পারে ইয়া আখি আসরের বাদে নওয়াজ ফরন নফলিয়া নওয়াজ সুন্নতর নওয়াজ ফারেনে না ফারে না ইল্লা যে আসরের বাদে মানুষ মসজিদের মধ্যে হন মসজিদে দাখিল হই মানুষ বে তাহিয়াত আল মসজিদ দুরাহাত ফরি ফারেনে ফরি ফারে দেন ফরা ফরিব দে ওগ ফারে আর গ ফরে ফরা ফরিব দে হাম হা তাহিয়াত আল মসজিদ ইয়া ইখওয়ানি معلش مستمر خدم بيان غير بشير وقت يبطنا هو هون هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ايش معنى تحية المسجد؟ اخواني في علماء يشبهون تحية المسجد ب كان هتام وقوا انساني وقوا من يفوا بياغوري لي مورنا نوديار من يفوا بحلال غوري فرانه هم مورنا ديا من يفوا بحلال ইনা তশবিহ দিদন উলামা ওয়ালা হদের মসজিদ মাঝে উবা ইনসান আয়রে মস্ত জাগায়ন আল্লাহর ঘর ইয়ান হনি সাবে তোমা হালাল করি বসছ দুরাহাত নওয়াজ মসজিদের হক ইন আদায় করলে তোমার লা বয়ন হালাল যেন মরনা দিলে বহিবা হালাল আর দুরাহাত নওয়াজ তাহিয়াত আল মসজিদ ইন বিতিরতু নরা দাম বিতিরতু নরা আগে আর হদুন মানুষে জাজাহুম আল্লাহ খাইরি আনা বালা বিতরে বেশি ইহতিমাম দে বালা দুরাহাত নওয়াজ ইনরে ইহতিমাম নদে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজর নওয়াজ বাদে বিতিরাই দেনে ন দুরাহাত তাহিয়াত আল মসজিদ আইদি বাদে বিতিরাই দে কি আল্লাহ নবী হনক মানুষের তুলিয়ারে বিতরের নওয়াজ ন পড়া খুতবা হওয়ার একমত মানুষ গো দাখল এর বউগি খুতবা তি এগারাই মানুষই বারে উড়িয়ারে দুরাহাত নওয়াজ পড়িয়ার বাদে বয়ন হয় ولذلك تحية المسجد بعد صلوات الخمس بعد دارك تحية المسجد هات الله يا إخواني تحية المسجد الله بلي عصر بعد درهات مصبر فارنين يا يو حضر إحرام فيني بدي لأنه سبب زند الله نقيل عصر بعد تواب بجي حضر مده خاصة بشيو عصر بعد تواب بجي تواب غري بعد درهات نواس فري فاري بني أكثر علماء ولا خيدنا فاريبو أرهدون علماء ولا خيده نعم فاريبو آتيان فصل لك كي الله خذ لأنه من ذوات الأسباب أسباب الزريعة مجموعة علماء ولا خذ فاريبو لأنه من ذوات الأسباب أكثر علماء ولا خذ الجماهير لا ما أصر بعد تواب جس نوازي فرانه فاريبو طيب درهات نوازي زياد منهات فريبارين نعم زياد منهات فريبارين في مرة من المرات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تعين حز غرياري عمره غرياري طواف غرياري درهات نوازين خنط زيارة فجة قده بئر طوا رسول صلى الله عليه وسلم مكة بش ماذا بئر طوا تو مت غسل غري بعد مكة دخلوا بئر طوا خنط فران مستشفى الولادة مستشفى الولادة هولين كلهم يعرف فران يهونن تيسير ماذا فران مستشفى الولادة المنتو فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تعيك مطيون زيرة فجدة درهات نوازين فلا درهات زيوت منهايت فريهاري مقام إبراهيم اليوم مو شرط فرنن بلا هاي زاغا فيدول مجال فيدول بلا خذون العلماء الآن يرون إنه يوم مدن نفرنن بلا الأفضل أن لا تصلي في ذاك المكان ليش؟ قد احتراما للصلاة يوم ما تقدر تحترم الصلاة انتو ازون زارغو يترى راكيلي يتمار جاي انتو در راكيلي مانو جانني مرتوان جانني مايا فوان جانني خونو كيرو لكينا باري فاحترم الصلاة وصلي في مكان آخر ما دامت الصلاة تجوز في كل مكان هذا أيضا باب جميل طيب يا إخواني الآن عرفات بلم هذا الركن الثاني الركن الثالث الطواف والسعي حضر طواف صفا بداية الوقت من الثلث الأخير من ليلة مزدلفة طبعا يبقى ما بشي خلاف هذا رأيي
أن الثلث الأخير من الليل من مزدلفة يجوز أن يخرج هناك معناش مزدلفة طبعا السالي واجبات مدى العشرين هون بس مختصر قريب فرا فلاي هناك معناش مزدلفة رايت دوبارات بعد نيل تو ساعة دولي فارنين فاري بيار مولي فاري أري مولي فاري بولي دوا تطرولي فاري زندلا دوا يبغى يقدر خليني أخلص المسألة ما دام جيت خليني أخلص أما كتان ما يبغى طيب ليش خذوا العلماء والخذ يا أخي ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الديدة للضعفاء أنت الآن بتقول حتى تطر دوا كبير يقدر كيف هذا يا أخي الكريم رسول صلى الله عليه وسلم الضعفاء نورمين ليش ما أجاز من أول الليل شور لدي رايتر شور لدي كإجازة نودي رايتر الدكت كإجازة نودي رايتر دوبارات بعد لما غاب القمر سانزت لنكي غيبو بيو اي وقت كإجازة دي لأنه هذا هو أول وقت الخروج السنة أن تبقى في مزدلفة آخر شيء الذي يريد السنة يقعد لكن الذي يريد أن يخرج عنده 60 ارتباط لا مشكلة لماذا المحجر واسع أركان سيون خلاصي سيون خلينا سيون نتايبو هاي زيادة زيادة خوجة الله سيون خلماني سيون بودي مولكولو ده سيون بودي ده كده سيون بودي زيادة خويا سيون خليان سيون خلتايبني إخواني مزدلفة أهل مكة بالذات إذا غاب القمر اخرج من مزدلفة لا تروح منها تروح منها جميل ترمي الجمرات جميل سليم كله سليم بس إذا جيت مباشرة الحرم دارك مزدلفة حرمت آيري فارني نعم فارني وقوى صحابي سؤال قرد يا رسول الله طفت سعيت قبل أن أرمي أجدل نومري طواف صفا قريفة لي إخواني رسول صلى الله عليه وسلم مرين ألفاظ ماذي عبارة ماذي خطام ماذي تنخن دل مانوش بولي بنا اندين نرى مكة مانوش ناكد بشي بلاغت ولا مانوش بشي خطاب بشي بلاغت هندل مانوش كنخن دل مانوش بنا مانوش يقول هذا بعد من خطا هدنا نبيتو نرى بلاغت خطا هدي بخلنا أني طيب مانوش يبي عاي خدي عاي دولا ماري بر آگے تو أفسما قريفة لي نبيتو كان هونا شيء خلاص سنتا نقولش أنا هونا شيء لكن يبارك جواب دي افعل غرغوي غريفة لين خدونني يبقى يخد سعيتو غريفة لين يبقى افعل هم غرغوي ما أنا جوابي بارد يدا نوحليغا يبقى جواب يدا أمت قيامت برفان أيدين نرى بيقولون نرى وهذا هو الشاهد افعل هو كان أنا قد فعلت هذا الله يا إخواني دارك عايزة لغوي حرم مدى توفى فزر آغوي زغوي صفا كسو شروع او إذن نواس شروع إخواني قربان إذن نواس فجودين مونادسين ناكي غسلوي حوزلوي كيلو آفولوغي بيانخوني بري يبقى إتنين قربان ريت أين مظاهر الفرح في العيد إدار قرباني بشيء مهم قرباني النواس وفريفة جدولي بلا صلي مع السعي أحيانا فرح فلا أحيانا كسم مدد شروع جاي صلي صلاة العيد وخلص السعي ثلث طواف صفا وفري صفا فري بعد رات يهيب وجوبا توات من الزعفر انك النفر هم هفر فلما تروح من وجوبا ارمي 2 في 1 ان الذي خالي بوجهك بده بينا زي كده الله ماري فلا هو الان يقعد خالي بوري كده ولا كده مينا توطها ما زعفر الان خلي 2 في 1 يبس ينخل النيف الله لا بيقول نروح وجدت الله بياخد بياخد بس ينخل عشان سين بدي عشان ما خليت مسجد ما خليت مكان الا وقلت هذا الكلام ليش يا اخواني تخفيفا على الناس تخفيفا على الناس معني مو قصدي تمارور تخفيف قريب الله نو انت وانا ابن البلد خايمه رفال بدورغ صوتور ودي في الساده جمهور قفل ملت برهر مريت فوسين قوي في ناس خسروا أنفقوا 50 70 الألف أنا أروح أزاحم وأضايقه
خليني اديله راحته شويه، ما اخفف عليه تخفيف. انا فائده في الدين صحيح، ولكن اجعل نيه اني اخفف عليه. يجي عتتيا هرس مو غري فوق 50,000 ادون تيا هرس غري اري مانوشي بيا ايدين আয় মক্কাওয়ালা আর আল্লাহ কেন আদর করিয়া রে মক্কা তাই বলা জায়গা দিয়ে 1,500 গোটিয়া যার কুরবানি দিয়া হর দিন খোদিন চিন্তা করছি খোদুন খান্দি আই হাম 1,000 টাকা দিয়া করিব নাকি 500 টাকাও নইব নাকি এজন হয়ে ফেলাই তো এবছর নদিলাম ওরি দুব্বা এবছর নদিলাম ওরি গরু উগ দুব্বা বলে দিনা يا إخواني أكثر الناس الفقراء يلبسوا شماغ البسام الأصلي وما يفير كمان. كيف هذا فقير؟ أنا ما أعرف. كيف أكثر الناس الفقراء جوالاتهم عالية، جوالهم نوع عصلي بتكوى وهو فقير. طيب يا أخي هو مو فقير أحيانا، معليش مع احترامي لكم، أحيانا القلب هو الفقير. خلي زغان غريب دي هيدا غريب ده نو، القلب هو الفقير. الله باير نو دي انه تقوى قليل خميجود تقوى الله. ثالث وصفة هذا الركن الثالث، أعيد وألخص. الأركان الثلاثة النية والسنة الجهر بالنية وعرفة عرفات دلمبرت الطواف والسعي. الجهر زدني السنة بلهي ناخذ شيء ثاني كمان وهو مهم خنان. إخواني هنوكي هنرى ديت فجر النواز جماعة الساعة لونو فقرا مزحلقة فجدن دي لازني هنوكي لازني كثير باش كأمة لا إله إلا الله. إيش تسأل عن واحد فنين باشكا. طيب لما أصلي أنا لحالي حالقة زدني قاعد فجر النواز فريد كنغري فريد الله أكبر فنين فوزر النواز أصلا عطفوته يدي صلاة جهرية الحمد لله رب العالمين نماز ما لنا وني بينر. فلما أجي أصلي عطفوته يا عزتني فريدي الخزا فريدي فوزر النواز مغرب النواز أشار النواز. السنة فيها الجهر آواز ديار فرام خالق فريدي الله آواز نون لي মানুষ গুয়ে দিল মসওয়ার রাখে দিয়ে خلاص انا دحين شويه اوقف هوني قلت سؤال قولي في بلا مشكله لكن كما شي ديله هد يا اخويا بعدين مع خالق فريدك يلا دونك فجم ان جماعه الساده فلنا आवाज جار فري هوني. طيب جماعه الساده زور النواز فرده هنا आवाज جار فرونه جماعه الساده اثر النواز فجد هنا आवाज دي فجونه. اذا هذه الصلاه هذه طريقتها هذه السنه فيها زور النواز سور النواز السنة فيها استغفر فجر النواز مغرب النواز شر النواز السنة فيها أن تجهر خالق فليو اجهر جماعة السعادة فليو اجهر إلا ورا الإمام. إمام الفسالي ولا توي إنه يده موسط ما دفن ندها ما جهر كرا فره يا إمام فره رأي فره لا ده ما ينفعش خنا هين فلان أيه لا أنا ما قلتش كده إنه هي هيدا حالي فريليو اجهر امام ليو اجهر ماموم له ما تجهر شيء خلاص يا اخواني. طيب الان هذه الاركان بقي عندنا الواجبات حضر واجبات نجي برضو بالترتيب. الواجب الاول الاحرام من الميقات ميقات الاحرام فينا احنا الان في مكة مسلمين هون كذا في دورات مكة الاحرام في دينو خلاص مكة حرما في نمط دون أريلا. طبعا هذا للحج. العمرة مكة ولاتها مها حرمر باري حرمر حدود باري وفريبو. جماهير العلماء دلها هوجي عطيان فصل لقي. الإمام البخاري رحمة الله عليه من بخاري وتيار خدون علماء ولا خدي مكة ولا عمر الله يحصل الله يبط غريبو دي دارك أنتو من نبأ بدوغنا تو دارك عمره غريب الله حرام زيت وافصفا غريب فورا فلي مع السلامة يدك الله الناس عمر المستمع زافر عند الله. هذا رأي الإمام البخاري. الإمام البخاري هذا رأيه ورحمه الله علم مزين حديث مزين بشي خدمة الغريب زيت. ولكن جماهير العلماء خوي زد مكة ولا تهمها حدود باري عمر الله باير غريب
آتيان فصل لك طيب وكما نشوف فرين خب يا أخي هذا الإمام البخاري ليش ما تأخذ كلامه يا إخواني الدنيا يانو مدخونوك وإنسان زي كامل وفتو ما نشي ببتو نبيو فتو الإنسان دائما فيه شوية إلا الرسول صلى الله عليه وسلم طيب جماهير العلماء ولحمها مكار حرم الحدود البارو فرد إيش الدليل حضرت عائشة رضي الله عنها حضر بعد رسول صلى الله عليه وسلم أخلاق قنصو خاصة ببيان جلوي غورر منشلو بعض مانوش بار منشلا ठंडा زين ठंडा गरम मध हिंदीला बाक ليش أنا ما أعرف كي الله هوني بري منشي بعض الناس يقولوا يا ريت عاد معرف وانوتم عاد معرف بونوتم معرف غرم مانوش نوتم بيشي بالوتم والله راسلا ما جرت كانغوريز دو غرو ايدا غرم مد لا ارا دوفو يا إخوان رسول صلى الله عليه وسلم رفعت حضرت عائشة يديلا مكة مد حدود كنار هويه حيز يب مكة مد عبادي زيت نگي حيز هويه خانير سنتاغورر نبي هديا عائشة سنتانا بجو خد سنتانا بجو توي قران النيات غرو قران الحمد لله مونتو الله توفيق دي كنا غير بعد ذكر كريم تو قران النيات غرو قران مده توي عمره ثواب পাইবা হজ ثواب পাইবা কি আল্লাহ হানাত দে তোমারা এখন বেগুন উমরা করিবা তো বইটা করিব হদ সন্তানা গো জান আল্লাহর হুকুম وهذا يا اخواني مهم جدا هدون غرم مدين হজ করাই আল্লাহ বলি দাবাই দেই কি আল্লাহ হদ খুন নয় بالله اصلا الدم هذا ما فيش مشكله خونا ليه لا مشكله هذا مدين هذا مد خونا ليه ما في اي مشكله ما في مشكله মানে খুন লে ওয়াসওতনা ন ما يفوا هاي زليل حضر هم بگون گری باره الا نواز پرین باره بیت الله نه باره خلاص نواز نه پریبو بیت الله نه گریبو یار بعدی زحما سے بگون گریبو خلاص يا اخواني চলে এখন যেটা নাকি হজ পুরাইয়ে মানুষ বাইরে আর আরামত দোহানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইয়া আয়েশা কি আল্লাহ হানো خود تمہارا حالیگا گو عمرہ گجو آریب عمرہ حضر فواتی ہو یہ دی حالیگا نو آپ تو حالیگا گوئے گجتے منو ہو یہ حالیگا گجتے منو ہو لی راکی دی بدن نہیں آر رہے دین گوا گشانو هذه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تو حضرت عبد الرحمن رحد بایا رحد تمہار بونے رلوئی مکر حرمور حدودر بارے باہر او زیان نہیں کہ عمرہ مسجد سے مسجد عائشہ ہو کہ اللہ ہو دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعین زای یان تو احرام نیت گری اشهد اللہ مکہ والا یہ عمر اللہ حرم اور حدود اور بارے وشمد لبیک فری فری بارے نویبا شایع غلطیاں نہ گریبا گت تو احرام میں لبیک اللهم لبیک یہ ہڑ زار او کشی ذات دی او کشی اقرب شيء طيب اسمع عندنا لبیک لبیک معنی قبول غلام عير حاضر تو في الديدو زور کو كيف لبيك اللهم لبيك قل لي بالله كيف لبيك لبيك ذات دینے کی حدود فارایوری مکہ کا توجہ یا ابی الان لبيك اللهم لبيك خلاص يا اخواني خدون علماء ولا هيد مکہ ولاین عمر الله قد زي فريبو هتيان هيد كي الله اتيك خدون منشير هتيان فني ليو هاري قول الامام البخاري مشهور ولكن جماهير العلماء يهوي زد مكة ولا تؤمر الله همها حدود البار زافريبو حرم الحدود وقلنا مكة حدودنا حرم الحدود البار زافريبو زير عليويبو آتو داسيان فصل لغي طيب الميقات النية من الميقات فصل ميقات رسول صلى الله عليه وسلم دهدي هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن زنتوبو بار مانوش میقات تو هم ها هری میقات تو مکه درمیان است درا ترار گفت انیت گری زیان تو نیت گریان تو احرام لے رہی طيب يا اخواني هون فولا واجب الاحرام من الميقات ميقات فراير كل دولي ضم ديا فريبو كي الله واجب ترقى جدة الله يا زين خيوم هون بيكون واجبات واجب ترقى لي ضم ديا فريبو خلاص طيب فولا شروط الإحرام من الميقات ثم مكة قول لي أنا مكة قول لي مطل
তোয়াফ সাফা জীবানে কি করের তোয়াফ করের এবার হচ্ছে তোয়াফ আল কুদুম এবার সুন্নত এবার ওয়াজিব নাও খালাস ডাইরেক্ট আরফাত জ্বালিয়ে ফারে ডাইরেক্ট মিনাজ জ্বালিয়ে ফারে মক্কা মধ্যে গলিলাম তোয়াফ করি ফেলাই এন হলি ফারের তোয়াফর আদি সাফা করি ফেলায় হজর সাফাও করি ফেলায় হজর বাদে তখফিফা নিয়ে ফারে তাহলে তোয়াফ জীবানে কি কুদুম আসেন আয় মতো তোয়াফ করতে স্যার হিবা সুন্নতি বা গরিলি ফারে মক্কা গলিয়ে রাত তোয়াফ করতে মনে হরেন বই থাকি আই ফারে খালাস তাহলে মিকাত তো এহরাম বিনিয়ার আইও নিয়ান ওয়াজিব তাহলে হাদাল ওয়াজিব আল আউয়াল ইয়ার বাদে আরাফাত মধ্যে বেলগলে ফান্তাখন ইয়ান 2 নম্বর ওয়াজিব 2 নম্বর মানে বেজাল ন বাদ মানে তো বনিতে 2 নম্বর শেষ মানে বেজাল তাই মানে 2 নম্বর ন হয় यानी আরাফাত মধ্যে বেলগলে ফান্তাখন ওয়াজিব খালাস তরতিব তুমি ইয়া বস এন্ড সোলিয়ার জায়গা 2 নম্বর হলে একদিন মধ্যে রাস্তা মধ্যে মানুষ দিয়া হাদা মাই জুস লে 2 নম্বর মানে বেজাল তুমি 2 নম্বর ওয়াজিব কে হইবা ইবাইল নম্বর ওয়াজিব তো ইবাইল নম্বর বেগুনের নম্বর নাই মাফি মুশকিল বেগুনের নম্বর মগরিবর আগত নেলেলে জামাহির আল উলামা ওয়াল হুদের দম দিয়া ভরিব यहन मुफ्ती नारा मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज आला शेख रहमत हाफिज़हुल्लाह ताई फतवा दे और हुदन उलमा वाले फतवा दे आरफात मजे एकसा ताकियारे नेलिले ओइबो दम दिया न फरिबो लेकिन जमाहिर अल उलमा वाले होय दम दिया फरिबो आतो दम दिया फरिबो दिया मसल लागे इला गुरूब अश-शम्स बेलगोले बर आगे नेलो दम दिया फरिबो खलास मुज़ल्फर रात यहन अशी मुज़ल्फर रात वाजिब यान ترتيب الثالث اللمبر دو لمبوت اللبنات ترتيب الثالث نعطي أعطاك بعد ولا ثلاثة مزدلفة يا إخواني مزدلفة مزيد واجب جماهير العلماء والهور آيو هو يعطيه فصل لك واجب ديان ولكن كان هطفنه حضرت زبير بن العوام حضرت عبد الله بن مسعود حضرت حسن البصري حضرت مقداد بن الأسود بربر هدون عالم والصحابة والتابعين هذا مزدلفة ركن كي الله مزدلفة ركن كهلا خد الله يمزلفن نام قرآن ذكر بجدك الله كان هي الله فإذا فزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام مشعر الحرام مزدلفة فلما دام سماه الله صراحة في القرآن فهو ركن خلاص هذا الله عرفات ومزدلفة قرآن ما ذكره دنيا كيلا ركن ليش يكون عرفة ركن ومزدلفة ما يكون ركن هان هوي خذون علماء ولي مزدلفة ركن بنيين جماعة بداية من قال الزبير بن العوام عبد الله بن مسعود المقداد بن الأسود كبار الصحابة بعد جاء الحسن البصري وابن سيرين وآخرين ترى يأخذ ركن هند لا بعد خذون علماء ولا يأخذ ركن لكن جمهور العلماء يأخذ واجب آتي واجب ديان فصل لك خلاص ليش واجب ديان كي الله فصل لك هنوك ما نشوف فصل لي يا أخي هذا مذكور في القرآن صراحة كيف واجب ليش ما يكون ركن ليش ما يكون مثل عرفة مدى الرسول صلى الله عليه وسلم هنوك ما نشرح أيه ورا عصر من ذاك يا ذوقين هوني كلا إجازة نوز ده الله مزدلفة مدى خفف وأجاز هذا الله كان أقول لمي تلو جماهير العلماء ولا واجب بالهوين أي واجب بالهوين وجوبه إلى غياب القمر طبعا يبقى بشي خلاف أكثر العلماء نفرين هو لكن عطف وصلنا قدير إلى غياب القمر بل سان غيبه يعني الله الحكم سان الوريان غوري لي يردوري نفرديان سان ده حاجة موري رايته دوبارة زالي قوي سان غيبه زبي بعد ختم بعد متظاهر بي يبقى علامة يعني توي آخر رمضان فمسجد الثلث الأخير رمضان فمسجد حساب الليل يبدأ من المغرب توي حساب قول لي قولي لي من العشاء من المغرب احسب الثلث الأخير أنا شخصيا أرى أنه الثلث الأخير رمضان يلي زاقي فاري مانوش والعلم عند الله السنة إلين فضر تفهم تكون فضر النواصفر ياري لمبا دوا ماغيارين بلوري براغتو دنيا يكيل بدل لم يكوز لوي لورياري من الزنقوي هذه هي السنة ولكن نيلي زاكي سعد له هنوك ماشين سيون خلو والو تسعد دولي فهذا مما يسر الله طيب هون تنال للم واجبات النية من الميقات
وإلى غروب الشمس عرفة ليلة مزدلفة تنان للم سرقان ضلا مرض ضلا ماري فرد مانوشي باي وكيل دوري مارد ديلي مانوشي بطهم ها غوغو زغرا فريو كيلا لأنك مستطيع فرد ده الله نفرد مانوشي با الله رحمه كي دو خدين فري نفرد مانوشي با لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نفرد مانوشي با وكيل دوري ماري فريو लेकिन फारद मानुषी बा तुम्हार तो हाँ महा जाइरे निजे बाजे मारा फरिब तोले दला मारन 4 নম্বরের ওয়াজিব 4 5 নম্বর মাঝে হন ও বায়ানন 11 তারিখের রাত 12 তারিখের রাত জিন নাকি মিনাম মাঝে রাত আছে লাউ সুলুসাল লাইল লাউ নিসফাল লাইল মিনাম মাঝে তাকন ইয়ান ওয়াজিব أو حاجة تسلسل يدولين تكون يان واجب فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في الأيام الأخيرة خدمنا ليست كالمساجد وهذه فتوى عجيبة طبعا يقول مكة والله هون راستاني على ديهان يقول شرقور ديهان يقول خدمنا مستدلنا مسجد ما جماعة السعادة نواصفر والله بل يحتاج إلى تسلسل الصفوف منا من لا بيت له من لا خيمة له من لا مكان له لا يشترط عليه أن يكون متسلسلا يبقى في أي مكان في مكة يا رأشر دارون اللي هنا ومع هذا يا إخواني من أما زي زون واجب خلاص من أما زي راتيا اختلاف علماء والأربطرين لكن عطف وصلى قد واجب ديانا أرهدون تلفيق بين المذاهب بري تلفيق بين المذاهب معني هنو جوجو زنه کو منشي بيا گوجي هونيك كي خوني فريد كنگوري بيا گوجي इतने फारम मजा जाशी फारर हुआ साथ दूसरे दिन बाद गाड़ी ले यारे बोल यारे फोंती आई है वह हम ना होता है वो बिया कंगरी गज्जर होता हनफ शाही मानी हनफी माजे माया फुआई बिया गरी बल्ला बोली न लागे बाफर ज्ञान लागे माले शनरा गुस्सा न यान ले होनो बाई जो यारे हनफी आसदोले गुस्सा न यानत बोली न लागे माया फुआई निजरे ने बिया दिफारे चले हनफी तुयान ले लो شافي ماذا قبانا لاقي فلا الدك حنفي الدك شافي لا بافر لاقي له زرفوار ولا قبا لاقي له قدام له يا ردا يجي إذن نارا بيا قردي مع السلامة خلاص كنغر بيا بيجي حنف شعي بعد ما جه هذا ماذا حنف شعي بني لاقي كان حنف شعي هذا ماذا حنفي ماذا منام ماذا راتياتا كون سنة واجب نو خلاص هي أنت سنة ولي شافي مذهب الدين الضلا دو دين الضلا الدين معرفة فله فره يا هم أنت هنالي ضلا مراري فله تله ميال زوال غير كيبني على حنف شعيبني لا مينام مذهب تاكي تجي ولا فتين ضلا ما تجي الدين زاي دان دام بكم ماري ولا خجدي فان دان دام ماري فريق مع السلامة خلاص تيوا خلاص كيف خلاص حنف شعيب ما ينفعش حنف شعيب مكر بارم إن شاء الله طواف الوداع أيضا من الواجبات أرى مكر بارم أرتو طواف الوداع وهنالك مسألة مهمة هنان طبعا يوم بعد فرق علي الوقت كثير أخذت معليش سامحوني فأنا كنت بأهرج بس ساعة لكن هذه المناسك حوزر أحكامي سامحوني خلاص بس هذه الجملة الأخيرة هذه وعرف رياض المزيد نواصفر هتدي خلاص ما عرف والله بويو قرط لا منيري عرف وبياغري بوليري رياض المزيد سوري كار غرفة جمع بولا ماني غرفة يبجواسي مكالة غرفة يبمد تاكدي تفو يبجا خبصوري صار 5 بصوري رياض المزيد نواصفر هتدي تو يتخذ قلت عليه ايرام هم تباني من خاطر زافري بو نيلي بشر طواف الوداع غرافريو هذا لا يا إخواني من كان له بيتان هنو كمان شو ديان غراف دولي خلاص هي الدرميانة مسافر وهو في كل بيت يفعل الله زي ديان غراسي رياض المنزل تو غراسي هي ده فعل الله مكة ماذا غرفة بيتان من سابي تعرفون ما دي أصدقائي هذا الدولاب هذا السرير هذا بيكون هذا دنوني تولي هي
মক্কাওয়ালা তাহলে মক্কাওয়ালা তো যেন নাকি গলিতে মিকাত জানা করে এটা তো মিকাত জানা করে মক্কাওয়ালা তো যেন নাকি তাওয়াফ আল ওয়াদা নাই এটা তো তাওয়াফ আল ওয়াদা নাই কি আল্লাহ ইদার গুর ভাই বাজ্য আস দেহাল্লাহ হেদাল্লাহ মক্কার বার দিনে নোয়াজ ফরাতে গিয়েও গুর ভাই রাখি দিও আল্লাহর সাথে গুর ভাই মাইনে ফেলেন ওয়ালাও যেন দিল গুর ভাই বেরি নইত গুর ভাই বেরি দিলে দুঃখ ফরিবা আতিও দুঃখ নেলতিও দুঃখ তো গুর ভাই রাখি দিও সাবি বাহরে দিলিও বাইরে দিলিও মা মুশকিল দৌলাপ তোমার বেতাকে খান শরীরও তোমার বেতাকে মান তোমার আগ্রা দিন তাকে মান ইবা আর গুরফা ইবা আর দৌলাপ মক্কা মজা আলিল হসওয়ার তো আনা না পারবা নিন এডা তো মক্কার হর আছে রিয়াজের মজে রিয়াজের হর আছে তাহলে আমি এডা আসি ফারেল্লা বনিবল্লা বলি আরে এর মধ্যে গুর ভাই বেশি ফায়দা করিব এর যে ফেলালে দুঃখ ছড়িবা ইয়ান আর হতা ন ইয়ান শেখ আল মুখতার আশ-শানকিতি হাফিজাহুল্লাহ তাআলা হতা কি আল্লাহ ওই যে মুখতার আশ-শানকিতি হযরত উসমান ইবনে আফফান এক বছর মক্কা তো বিয়া করিয়ারে মক্কা তো এরাম ফেনি জাল কিসসা তাওয়িলা ঠামপুরে গিয়ে আল্লাহ নলা আর হইতা বুঝজনে আলাবেন ফলা আর হতা খবান করে হই দেখি আল্লাহ হদুম নজরিয়া সাইবাল্লাহ এটা হদুন ইঙ্গুর দেখিয়া ইঙ্গুর দেখে মানি بس خلص احنا نوريك بعدين هذا الله لازم انا اقول هذا مو كلام هذا كلام الشيخ المختار مو من عنده كمان استشهادا بفعل عثمان رضي الله عنه عثمان لما تزوج من مكة صار له بيت في مكة خرج من مكة من أمازي مزدلفة أمازي نواصل للأقرب الجيين أمازي خدون خطا ولا صير فيا إخواني معليش عن الدورة فرع فلي أنا رأي سؤال قريب الله فرصة دين بولي هلا أنا بابو إلا إلزاما سؤال قرأ فردوا لا مشكلة لأن الوقت طال كثير خلاص احنا وقتنا ساعة أنا رأي مكتبته إلزاما ساعة ما تزيدوا على الساعة وسامحوني تفضل عمره توافطو عمراتو نرى تواف بلدي أنا أخوني بري أنا أخو بري دي عمره بلدي والله ما أعرف أنا أخو بري دي رمضان مازه مكة ولا يه أو تدي غير مكة ولا دلت عمره كامل قريله نبي رفعتي خوز قد جفان زباني کی فضیلت مزه سے آخو نبری آخو غير ديكي مكي صاحب خليه جزاه الله خير بي دعوت اور دين بشي خدمت غير ولكن حادثه نو هم زيبا خو بارم آخو غير دي با عمره هوري خلاص عين بخو غير تمر في دين القران مشكله ياخذ وقت تو مختصرا نقول هنا تمتع حز معنی উগোয়া হজর আগে উমরা আলোক উমরা ওজন গই তো জবাইন যাইতে চাই তারা জায়গা ফারিবা যারা তো সোয়াল আসতারা বই ফারিবা সরফাদিন আসান আল ওয়াক্ত তো বইবদে বাই এন্দিও বই ফারিবা যাইতে সাদে বাই এনো জায়গা ফারিবা এনো হাদা বাস মওদু আল আসইলা তামাত্তু আমাজা আগে উমরা করি ফেলন ওয়ালাউ 9 তারিখ কাউলিও আগে উমরা মানে হামা 7 তারিখ হামা 5 তারিখ হামা 7 তারিখ মুশারফ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরত ন দিয়ান মন হলে 9 তারিখ কাও আরফাত দিন তোয়াফ গজ্জি সাফাত গজ্জি সাফা গরি বাদে মাতা শাড়িয়ারে ডাইরেক্ট মিনাম মজে গি আরফাত মজে গি গই লা মুশকিলা চলো তামাত্তু আল্লাহ উমরা গোয়ালত মুস্তাকিল্লা তামামান বাদে হজ গোয়ালত তামাত্তু মজে উগওয়া তোয়াফ উগওয়া সাফা উমরা আল্লাহ صف هذا لا يو أقوى طواف أقوى صفا خلاص خيران ماذا بشيء اختلاف আছে لكن عطف فصل الله قد خنان زيان رسول صلى الله عليه وسلم الشيكا دي حضرت عائشة خنان تمتع ولا ينيت قريب ودين لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج الدول لمبين قرنا كنا قرأ هوني فري أو نظانير بعلي هو بدر هو الله تمتع نيوت قرما ربا عمرة تمتع ورنه منتو عيبدي بحوز تمتع الله يبالي يبزي إخواني مشكلة بعض الناس إندول بعلي خطأ الله يبزي ماني مريبا رغتو هم ها بعد تو مولگو أنا فر توبة قرأي بالله يبي نجار بهذا تيخوين زاني يبارك كيشي كران هوني بري وبي زين هوري نبي خور
এতদিন ফান আল্লাহ বাঙালি কথা বুঝে দেননি তুই একা মরিবার আগে তোকে নবুজের ফাহাদি ইয়া ইখওয়ানি বাঙালির মধ্যে হয়ে ফেলে ফেরি বেলা মুশকিল কেরানোর মধ্যে নিয়ত খান্দিল্লা লব্বাইক আল্লাহুম্মা উমরাতান ওয়া হাজ্জান ও আল্লাহ লব্বাইক হজ ও উমরায়ু ফুয়াতি জীবানি কি নবী হযরত আয়েশার শিখা দি কেরানোর মধ্যে বেশি খিলাফ ওয়ালাকিন জিয়ান তরিকা নবী হাদি জিয়ান তরিকা হযরত আয়েশাই গজি হাদিস বুখারী শরীফের হাদিস মুসলিম শরীফের হাদিস আত ফসল লাগে কে আল্লাহ সহি হাদিস জাদ আল্লাহ কেরানোর মধ্যে উগওয়া তুওয়াফ উগওয়া সাফা নিয়ত লের ফরক দি দিয়ান শিসলে ফরক ই ইফরাদ লের কেরান লই ইফরাদ মানি আন্দা হালিগা হজ করা হজম মধ্যে কিছু নাই তো দিয়ান শিসলের ফরক ই ইফরাদ উগওয়া তুওয়াফ উগওয়া সাফা কেরানো উগওয়া তুওয়াফ উগওয়া সাফা তাহলে কেরানোর মধ্যে উমরা সুওয়াফ হজ সুওয়াফ ইফরাদের মধ্যে বানা হজ সুওয়াফ তো ফরক কেঙ্গুরি হইল দিয়ান শিসলে একখান শিস দেখি কেরানওয়ালায় কেরান বলে হয় নিয়ত গজ্জে একখান ফরক 2 নম্বর দেখি কেরানওয়ালা তো কুরবানি দিয়া পরে যদি মক্কার বার মানুষ দেউলি মক্কার বুতরের মানুষে কেরান হজ করলে কুরবানি দিয়া না পরে নিজল্লাহ মক্কার বার মানশাল্লাহ কেরান হজ গজ্জে দেউলে কুরবানি দিয়া পরে লেকিন মক্কার বুতরের মানশাল্লাহ হজ গজ্জে দেউলে ইয়াইও কুরবানি দিয়া না পরে আয়াত আল্লাহ মক্কাওয়ালারে দাইমান নসিহত করে দিয়ে কেরান হজ কর তুমি উমরা সুওয়াফ ফাইলা হজ সুওয়াফ ফাইলা কুরবানিও দিয়া না হইলো নবী হজ গজ্জে দা আর নবী এক জিন্দেগি মদ উগওয়া হজ ইবা হন্না কেরান হজ গজ্জে দি তোরে নবীর হজর বা তুমি আলহামদুলিল্লাহ হজ হয়ে ফাইলা হাত আল্লাহ মক্কাওয়ালায়ে কেরান হজ করার নাম বালা ما الحكمة من التلفظ بالنية في الحج والعمرة من الحكم تلفظ مدين الحمد لله إظهار ظاهرا هم حزقر الدين بحمد الله هذا الله رسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك إن خوي بعدين حجا عمرة نزل الله لدى عن نفسي أرخونه فريق فالحمد لله وصحابي شبر ما الله حزق جير رسول صلى الله عليه وسلم فصلى يدين شبر ما هنا هدا أربعين আগে তো আল্লাহ গজ্জেন হদ ন গরে তাহলে আগে নিজের হজ কর বাদ শুবর মাল্লা কর তাহলে নিয়ত ইয়াম যে জাহের ন গত্য ইয়ান অতফাতনেন হেতাল্লাহ হজর মশালা বেশি মুহিম উমরার মশালা বেশি মুহিম হাকিকত জাহের বেল্লা বলিয়ারে ইয়ান গড়া ফরে দিন আরক্ষণ ফায়দা আছে হন্নান হজম মাঝে দা উমরার মাঝে বদল আছে নমাজের মাঝে রোজার মাঝে বদলা নাই ইয়ানি বদলা নমাজ হনিকে আল্লাহ করে দি পারেনি মাফিস বদলা রোজাই হনিকে আল্লাহ করে দি পারেনি মাফিস হজম মাঝে নাকি বদলা আছে হেতাল্লাহ বলি আজহার হ নাম ইয়ান ডর করে হজ জিকির কর خلاص يا إخواني في شيء ثاني كيف نوقف خلاص سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين